1, 2, 3. Ali moramo ovde da se čujemo kroz ozvučenje. Znači jedino da pogasimo zvučnike u tom trenutku.
Hello. Hello? Okay, perfect. Hello? Okay, perfect. Can you hear my voice? Can you? Yes, yes, we can Yes. hear you. Yes, we can hear you. Can I try just to see if the presentations moves? Yes, you can see that it moves, or Yes, we can see that Yes, you're changing the slides. you're changing the slides. okay. Anything else you want me to be careful to know? No, everything is No, fine. everything is Is fine. everything Is everything okay? okay? Then There is just an echo. I don't know if then they will have my echo too when I speak. But listen, if there are problems, Diana, then I will be there. You can put some questions. You know, we can play it as it goes. No problem, huh? And then, but I'm here, ready. Gde mišljate
Dobar dan i dobrodošli na konferenciju posvećenu internacionalizaciji u srednjim školama koju organizuje Fondacija Tempus u saradnji sa Nacionalnim timom za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju. U ime Fondacije Tempus želim da se zahvalim svima vama na ovako velikom odzivu, imajući u vidu da se ovakav događaj organizuje po prvi put. Sve to govori o potrebama srednjih škola da se, kada se uključuju u internacionalizaciju, usmere ka tome kojim putem treba da idu i na koji način treba da se pokrenu da bi se uključili u internacionalizaciju. Projekti mobilnosti u okviru Erasmus Plus programa pružaju značajnu podršku nacionalnim naporima usmerenim na jačanje procesa internacionalizacije srednjih škola u Republici Srbiji. Cilj ove konferencije je da predstavi konkretne smjernice kojima se stiže do internacionalizacije u srednjem obrazovanju. Danas ćete imati priliku da više saznate o značaju internacionalizacije, strateškom planiranju, kao i o načinu priznavanju ishoda učenja nakon mobilnosti. Također, u okviru sesije Moje Erasmus Plus iskustvo imat ćete priliku da čujete koji su to izazovi i na koji način i kakva rješenja primenjuju nastavnici i učenici koji su imali ova iskustva. Učesnici konferencije danas bit će sa vama uživo, a imat ćemo i jedno online uključenje. Na početku će vam se obratiti gospodin Martin Klauke, Head of Operations u delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji. Mr. Klauke, the floor is yours. Good morning, dear participants, dear school teachers, directors, students. It's my pleasure to be here today on behalf of the EU delegation. Thank you very much for inviting me to be part of this conference today on the internationalization of secondary education. It's a very important topic because internationalization is something that we discuss in many aspects. Usually when it comes to the education, we discuss it a lot in the higher education. You've all heard about the mobility of the students, especially going abroad for several months, but also the topic of internationalization of secondary education is highly important because it prepares you for the future. It allows you to make experiences, share your knowledge with others, learn something new, and position your institutions also better on the market, let's say. In the end, also schools are in a competitive market. You need to prove that you are working well. You need to attract students to your institutions, and making these experiences, learning from others how to improve your own institutions will certainly help you also position your institution better. Now, the institutionalization of education also has many aspects, and what is offered by this program also includes these different aspects, such as improving the quality of teaching and learning through this partnership with other institutions. It will help you, as I said, in the better positioning of your institutions in the, let's say, education market. This cooperation will also help you in improving the quality and status of education institutions, improve the intercultural dialogue, and motivate your staff in introducing new innovative methodologies of teaching, of learning, and will overall contribute to the improvement of the education. Now, of course, there are challenges also. When you participate in these programs, it's not always easy because you also have to open up, you have to share, you have to expose maybe certain problems also of your own institutions. There might be administrative barriers that might be addressed, and also learning from new practice might also be challenging because there are other aspects that you have to take into account, such as inclusiveness of education, addressing administrative barriers in the education. But you should not be frightened of these challenges and take them up, because in the end you will profit from this exchange, and sometimes stepping out of the comfort zones and trying to learn something new, improving your institutions, also in the long time will pay out for everyone. And
the effects of these exchange programs are, of course, multiple. And when we look at the students that participate in these exchange programs and mobility and being exposed to international experiences, they can learn a lot in terms of their personal and social skills. There are certain horizontal competences on foreign languages, intercultural awareness, problem solving, learning skills, etc., that can be enhanced. And they, of course, also improve their employability when they are exposed to these international experiences. And when it comes to the institutions, there are, of course, also many positive effects that teaching staff will be aware of new innovative methodologies, multidisciplinary work, open education resources that they will be exposed to, creating networks between teachers in other countries. Another opportunity might be to improve the links with the business community that is around the school, improve the management of administrative practices. So there are many positive aspects. On the EU side, we are quite committed generally to this exchange of experiences. Apart from Erasmus+, you might know that there are other areas also when we come to research and innovation linked to Marie Curie program, the Horizon program, targeting different aspects of capacity building, and also Erasmus+ and our support programs. They are part, let's say, of a broader approach of the EU in trying to exchange practices, harmonize our approaches within EU member states, but of course we are also including Serbia as a full partner country in Erasmus in these practices linked to the European qualification framework, the joint standards for quality assurance, the work on the competences framework. So there are a lot of different policy exchange framework that exists where also Serbia participates. And let me finish here by strongly encourage you all to participate in this call, make use of the opportunities that are provided to you, and I wish you all the best in the future work of your institutions. Thank you very much. Thank you, Mr. Klauke, for your speech. A sada će vam se ispred Ministarstva prosvete obratiti gospodin Radovan Živković, koji je i predsjednik Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju. Izvolite, gospodine Živković. Hvala vam. Evo i sa moje strane i u ime Ministarstva prosvete želim da se srdačno zahvalim na mogućnosti da danas ovde mogu da pozdravim sve učesnike, da vam se obratim i na neki način nadam se dam inspiraciju za neke ideje i nove projekte, pošto je trenutno u toku novi poziv. Dakle, pre svega srdačno hvala mojim kolegama iz tima, nacionalnog tima, koji je formiran pre nekoliko meseci, dakle nema još ni godinu dana, ali koji je već zaista imao puno aktivnosti i informaciju o svom postojanju i tome šta mu je cilj i misija podelio sa kolegama iz mnogih škola. Primećujem da su kolege ponosne na to što imaju taj zadatak i sa puno entuzijazma ga obavljaju i to je upravo bilo ono očekivanje i sa kojim smo ušli u ovaj posao formiranja tima i njegovog funkcionisanja. Nadam se da će se širiti taj pozitivni duh i da će on zavladati i među školama. Moram da kažem da je naš cilj ambiciozan, da broj srednjih škola iz Srbije koje participiraju u Tempus i Erasmus Plus projektima bude veći nego što je danas i da za godinu ili dve primetimo taj značajni skok, mada je on u ovih nekoliko godina u toku kojih Erasmus Plus projekti funkcionišu već vidljiv. Očekujemo da može biti još mnogo bolje, a Evropska unija je za podršku tome izdvojila značajna sredstva, zaista, i ta sredstva treba na pravi način iskoristiti. Želim svima koji planiraju da
apliciraju u ovom prvom narednom krugu, da budu istrajni, da svoje aplikacije pripreme i na vreme pošalju. I zaista se nadam da će veliki broj projekata biti odobren i da ćete ih sa uspehom i zadovoljstvom realizovati. Kako bi eventualno dao neku možda inspiraciju za neke ideje šta u tim projektima prosto planirati, ja sam pripremio par slajdova samo, imajući u vidu da dolazim iz sektora za srednje obrazovanje, iz dela koji se bavi srednjim stručnim obrazovanjem. Ja ne mogu da izbegnem da jednostavno temu kojom se svakodnevno bavimo i koju analiziramo, koju želimo da unapredimo i ovde na neki način predstavim i da ukažem na to šta ministarstvo trenutno najznačajnije u toj oblasti planira da radi, koje je eventualno izazove videlo ili probleme uočilo. Stoga, nadam se da nećete mi zameriti na dodatnih 5 minuta, da ne bude samo protokolarno obraćanje. Pre svega za... Da li to... Ako može sledeći slajd, ovo ipak izgleda ne radi. Evo. Dakle, najpre jedan kratak pogled na srpski sistem srednjeg obrazovanja. Većina učesnika su naši ljudi, ali imamo i goste koji možda u ovome vide nešto novo. Dakle, naše srednje obrazovanje smatra se i jeste jedno od, da kažemo, snažnijih u smislu broja učenika upisanih u stručne obrazovne profile. 3/4 sistema je u Srbiji stručno obrazovanje, oko 27% je opšte obrazovanje gimnazije. Ovde je par napomena samo za jednu aktivnost koja je takođe u razvoju poslednjih godina, to je dualno obrazovanje. Dakle, u kontekstu stručnog imamo i učenike koji se školuju po dualnom obrazovanju, to je za sada relativno mali procenat, oko 5-6%, ali se to obrazovanje takođe u sve većem broju opština u Srbiji pojavljuje. Ove godine, recimo, u 75 opština, a inače imamo 162 opštine. Naravno, negde je to manji, negde veći broj, ali to je jedna tendencija uključivanja sveta rada i privrede u sistem stručnog obrazovanja koja će nastaviti sigurno pozitivni trend. Može sledeći, evo. Stručno obrazovanje, iz ove se slike vidi da je vrlo kompleksno. Postoje različita područja rada, neka su sa većim udelom, neka sa manjim udelom učenika, ali sve to čini taj sistem i uopšte stručno obrazovanje prosto i važnim. Mi primećujemo da su pojedina područja u poslednje vreme u stagnaciji, ali ipak videli ste i sami, to šarenilo ukazuje da je stvar vrlo kompleksna. Ovaj slajd govori o jednoj takođe značajnoj tendenciji koja je započela još pre 10 godina i u tome je i Evropska unija takođe imala puno udela. Dakle, formiramo obrazovne profile zasnovane na standardima kvalifikacija i sve smo bliži strateškom cilju da svi učenici upisani u srednje obrazovanje budu upisani u te profile. To znači da su oni moderni, da su koncipirani nedavno i da imaju nove planove i programe. Prošle godine samo 12% učenika bilo upisano u profile koje mi zovemo ovde kolokvijalno starima, ali već ove godine taj će se procenat značajno smanjiti. Ovo je jedna takođe interesantna slika koja govori o tome da su neki od profila, imamo ih preko blizu 200 zapravo u sistemu, sa malo većim obuhvatom učenika. Ovde su poređani obrazovni profili koji imaju zastupljenost iznad 300, odnosno 10 odeljenja na nivou cele Srbije. I vidite, nema ih tako puno. Dakle, kor tog sistema stručnog obrazovanja čini relativno mali broj profila. Ovde se na slajdu može videti kakva je popunjenost tih planiranih mesta. Ova zadnja kolona govori da su neki jako dobro popunjeni, vidite iznad 90%, neki su oko 70-60 i
samo jedan profil ovde sam istakao, koji je, to je trogodišnje obrazovanje u mašinstvu, ispod 50% od planirane kvote. To je zadovoljavajući jedan podatak i on nam govori da je relevantnost ovih profila dobra i da nekako se našao dobar balans između ponude i tražnje. Međutim, ima jedan podatak i tu mislim da može biti neka ideja za budući vaš projekat. Da vidite kako sa kolegama iz Evrope ovakvu temu koju sad želim da prikažem eventualno rešavati. Na ovom slajdu koji sledi, samo sad je otišao dva, evo. Ovo sam želeo reći. Ovde je dodata jedna kolona koja govori o tome koliko od ovih učenika upisanih je upisano, kako mi ovde u Srbiji kažemo, po prvoj želji. Dakle, želelo je da se školuje na profilu u koji je upisan. Tu je sad slika malo drugačija i to je izazov za stručno obrazovanje. Mi imamo sistem u kome ne može svak da upiše onu školu koju želi. Prosto balans se pravi između ponude i tražnje, želje i mogućnosti. Tako da, iako je popunjenost visoka, vidite, svako drugo dete je zaista to želelo. Sad se postavlja pitanje šta je bila prva želja, odnosno još veće pitanje kako raditi sa motivacijom tih mladih ljudi, šta uraditi na nivou škole i u školi da bi oni krenuli u obrazovanje bez osjećaja da se ne školuju za ono što su želeli. Ne bih se dalje zadržavao, ali to vidimo kao jako važnu temu, jer kad dalje o procesu školovanja govorite, pratite druge podatke o njihovom uspehu, efikasnosti na završnom ispitu, vi vidite da tu ima prostora za unapređenje. Koren možda te smanjene motivacije leži u tome što imaju osjećaj da su želeli nešto drugo, a nisu uspeli, i mislim da postoje načini i postoje ideje za projekte kojima bi se upravo taj osjećaj koji potencijalno deca mogu imati izbegao i oni bili krajnje motivisani. Znate i sami, unutrašnja motivacija je najvažnija za učenje, da radim ono što smatram da će biti korisno za mene i što imam kao motivaciju iznutra. To bi bila jedna od tih ideja. Druga ideja za eventualno projekte i saradnju sa kolegama u Evropi je na temu samih planova i programa. Ja sam rekao da smo mi programe zasnovali na standardima kvalifikacija i u stručnom obrazovanju praktično se uči teorija, to je ovo zeleno, uči se kroz vežbe, različite vežbe, vidite ove plavi stubići, to su fondovi vremena koji su usmereni na učenje kroz vežbanje, zatim kroz praktičnu nastavu, vidite crveno, i kroz blok nastavu koja je kao predviđeno rezervisano vreme za odlazak dece definitivno svakog deteta u privredu tokom obrazovanja. Dakle, postoje neka 4 osnovna modela učenja i mislim, ja sam imao prilike da se susrećem sa tim u Evropi, ima različitih ideja, ima različitih pristupa i sigurno se može dosta unaprediti proces učenja kako bi dostigli ono što želimo, a to je kvalitet. Naravno, ovdje samo želim kratko da se osvrnem, da sve ovo što govorim u Srbiji gledamo da bude u kontekstu neke evropske dimenzije poimanja kvaliteta u stručnom obrazovanju. Postali smo takođe partnerska zemlja u EKVET mreži, u mreži zemalja koje primenjuju ili žele da primenjuju sistem okvira kvaliteta stručnog obrazovanja koji je dizajniran na nivou Evrope, naravno ne kao obavezujući, već kao jedna preporuka, i Srbija učestvuje i u tom domenu i u sve većoj meri ćemo ono što su indikatori kvaliteta u kontekstu evropske dimenzije primenjivati i u našim školama. I za kraj želim da ponovo se vratim na ono što sam pominjao na početku. Ideja je i nada da će se broj škola u Erasmus Plusu povećavati. Vidite kako je to išlo tokom ovih godina, od 2017. 17. 18. pa
19-20 i 21-22. Vidimo rast i u domenu srednjih stručnih škola i u domenu gimnazija i muzičkih, ali vidimo i potencijal za uvećanje, to je potpuno jasno, pogotovo u okviru gimnazije, muzičkih škola, a i stručnih škola, jer treba napomenuti da je broj stručnih škola u Srbiji preko 300. Sa tim bih i završio. Hvala vam na pažnji i puno sreće. Hvala vam, gospodine Živkoviću, i na obraćanju i na prezentaciji. A sada bih pozvala Mariju Filipović-Ožegović, upraviteljku Fondacije Tempus, da vam se obrati. Dobar dan, želim da vam poželim dobrodošlicu na konferenciji sa strane Fondacije Tempus. Nama je zaista veliko zadovoljstvo da sa vama sarađujemo, sad već mogu da kažem nekoliko godina, pošto je program obuhvatio niže nivoje obrazovanja od visokog obrazovanja još od 2016-17. godine, malo po malo uz neka prvo skromna sredstva, kasnije uz značajnija sredstva. Sada se za mobilnost u stručnom obrazovanju i obukama izdvaja malo više od 1 milion evra, dok se za mobilnost u opštem obrazovanju, gde spadaju i osnovne škole i predškolske ustanove i gimnazije, izdvaja oko 900 i nešto hiljada evra, samo za mobilnost. Dakle, pored toga postoje sredstva koje se raspoređuju za projekte kojima nije glavni cilj mobilnost, već neki vid podrške reformi obrazovanja, unapređenja kvaliteta nastave, borba protiv klimatskih promjena, relevantnost obrazovanja, saradnja sa privredom, unapređenje praktičnih veština, podsticanje učenika da se bave prirodnim naukama i tehničkim naukama, takozvanom STEM područje. Tako da su to sve teme koje mogu da se finansiraju kroz druge vrste projekata, zašto je opredeljen poseban budžet za svaki od sektora. Zašto je nama internacionalizacija važna? Internacionalizacija nam je važna iz možda najmanje 2 razloga. Kolega će posle govoriti o tome zašto je ona važna na nivou Evrope, ali mi imamo specifičan obrazovni kontekst u kome najveći deo finansiranja za obrazovanje odlazi na zarade, na lične dohotke zaposlenih u obrazovanju. Postoji naravno i mogućnost donatorske podrške i sama država izdvaja dosta toga i za razvoj obrazovanja, opremanje škola, infrastrukturu i tako dalje, ali koliko god da se izdvoji u odnosu na to kolika je potreba je nedovoljno. I mislim da smo toga svi svesni već jako dugo vremena. Međunarodni projekti su već duže vreme jedan od značajnih izvora finansiranja, pre svega su bili za visoko obrazovanje. Ako vi pogledate današnje rektorate univerziteta i određene fakultete, oni su svi učestvovali u međunarodnim projektima. I nekad su ti međunarodni projekti izgledali malo drugačije, pa su mogli da kupuju dosta opreme kroz njih. Mogli su čak 30% budžeta da opredele na opremu. Sad više nemamo baš takve mogućnosti. Ali sa druge strane mogu takođe da se opreme škole nekom specifičnom opremom za izvođenje praktične nastave ukoliko im je projekat vezan za obrazovni profil koji sprovode. Što znači da tema projekta danas ne mora da bude nešto što je daleko, što vam se čini da je možda i nedostižno i da možda i nije relevantno, može da bude vezano za ono s čime se vi susrećete na dnevnom nivou. Jedino je važno da se i vaši partneri dele istu potrebu ili sličnu potrebu i da žele takođe da prevaziđu probleme. Ukoliko uspemo na adekvatan način da iskoristimo resurse Erasmus Plus programa, imaćemo veća finansijska sredstva na raspolaganju na nivou svake od ustanove. Znate da se za Erasmus Plus konkuriše svaka ustanova pojedinačno ili u konzorcijumu sa drugim ustanovama, ali sredstva idu toj ustanovi koja je dobila projekat. Tako da na neki način sistem je zaštićen, tako da ne može biti da je neko dobio projekat, a da na kraju ne dobije sredstva. I mislimo da je ovo jako važno. Takođe, svesni smo činjenice da u našoj zemlji u obrazovanju, pored možda nacionalnih manjina i većinskog stanovništva, takođe sve više se javlja potreba za obezbeđivanjem obrazovne podrške i za goste. Tu ne mislim na migrante, koliko mislim na državljane EU koji se recimo presele u Srbiju, žele da otvore ovde firmu ili rade u nekom predstavništvu i koji bi voleli takođe kada bi škola mogla da podrži i učenje maternjeg jezika te dece, što nam je jedna od obaveza u skladu sa direktivom Evropske unije vezanom za obrazovanje dece radnika migranata. Mi trenutno u okviru sistema, osim možda u multietničkim sredinama koje imaju veze sa tim odakle dolazi taj neko ko se seli u Srbiju,
nemamo baš uvek dovoljno resursa da obezbedimo podršku. A pored toga, u nekom trenutku će se pojaviti potreba možda i da komercijalno ponudimo usluge srednjeg obrazovanja. To je nešto o čemu ne govorimo toliko mnogo. Kad govorimo o prirodi škola, da li su one škole koje je osnovala država ili su privatno vlasništvo, podrazumeva se nekako da državna škola neće nikome ništa naplatiti. U Evropi postoji trend da se i to malo menja i da recimo postoji mogućnost dovođenja stranih učenika koji se onda integrišu i plaćaju školarinu. Verujem da će se to jednog dana i razmotriti u Srbiji, sad ne postoji tolika potražnja za tim da bi to sad bilo interesantno. Ali kada govorimo o internacionalizaciji, mislimo na sve ove aspekte, znači i na aspekt prikupljanja sredstava za naše potrebe, komercijalizacije obrazovanja, što je opet novi resurs za ulaganje u ustanove i na kraju krajeva na promociju onoga što radimo, na promociju nas kao zemlje, nas kao obrazovne destinacije. I dobar glas se uglavnom širi kogod je došao u Srbiju od stranih studenta, nastavnika, učenika, uglavnom je otišao jako zadovoljan. I kogod da je imao neku sliku da smo mi nešto drugačija zemlja zbog događanja 90-ih, tu sliku je izbio iz svoje glave dolaskom kod nas ili radom sa vama, jer većina vas je imala Erasmus Plus projekte i svaki put kad ste imali projekat, kad ste išli na neku međunarodnu mobilnost, vi ste takođe predstavljali svoju zemlju. I to je jedna velika vrednost programa koji omogućava, dakle, jeste međunarodni program, ali omogućava isto tako da se svi mi predstavimo najbolje što možemo i da sutradan ti ljudi sa kojima smo sarađivali na projektima, što je nemerljivo, mogu da budu naši saradnici, neko sa kim ćemo raditi nešto drugo i gde ćemo dalje moći da razvijamo i sebe i svoju ustanovu i učenike sa kojima radimo. Tako da, drago nam je da ćemo danas imati prilike da čujemo iskustva vezana za sprovođenje projekata mobilnosti. Posebno je važno što ćemo razgovarati o tome šta znači dolazna mobilnost, šta znači kada neko dolazi u vašu ustanovu, ko će pratiti nastavu 2-3 nedelje, mesec dana, 2-3 meseca. Da li mi to možemo? I ako možemo, šta nam je potrebno da možemo još bolje? Jer trenutno je to pozitivan izuzetak, ali u jednom trenutku će postati praksa. Od tog pozitivnog izuzetka do prakse uglavnom prođu godine, ali je važno da se mi malo po malo pomeramo na tom putu, jer izvori finansiranja koji stoje na raspolaganju za obrazovanje nisu baš ogromni u poređenju sa privredom ili sa, recimo, IT sektorom u koji sredstva ulaze sa svih mogućih strana. Sa obrazovanjem to baš nije tako. Tako da apelujem zaista da iskoristimo što bolje ove mogućnosti koje imamo. Mi sa naše strane vam stojimo na raspolaganju. Posebno zahvalnost dugujemo nacionalnom timu za podršku sprovođenja projekata mobilnosti, takozvanom VET timu, gde su kolege zaista vrlo predane i motivisane i spremne da podele iskustva, da odgovore i formalno i neformalno na nedoumice koje možda imate i zaista bih želela da im se zahvalim na doprinosu. Činjenica da tim ne postoji ni punih godinu dana, ali već je realizovan određeni broj akreditovanih seminara. Biće naravno još takvih aktivnosti, kolege su im na raspolaganju za konsultacije, tako da im zaista veliko hvala. Želim vam uspešnu konferenciju i nadam se da ćemo biti u situaciji danas svi da ponesemo nešto sa sobom vezano za internacionalizaciju, šta internacionalizacija znači za nas. Hvala. Hvala gospođo Filipović-Žegović na obraćanju. A prezentacija kojom ćemo otvoriti današnji program tiče se prednosti i izazova međunarodne saradnje, koje će vam se, nadamo, učiniti dovoljno inspirativnom da se dodatno uključujete u internacionalizaciju. O svemu ovome govorit će gospodin Uwe Brandenburg iz Global Impact Instituta u Pragu. Mr. Brandenburg, the floor is yours. Dobar dan. Veoma sam počastvovano što sam danas ovde, and that's where I stop with my terrible Serbian. I speak Czech, but I realized connected languages don't mean the same language. So I spare you the trouble to listen to an appalling version of your beautiful language. But what I want to do is today I want to take you on a really kind of rough ride, because we have only a few minutes for that, through the challenges, opportunities, and why to do internationalization. And I tell you, I'm a huge advocate of internationalization from my own life.
I'm happy to talk with you in the breaks about that, but also because I think it's the only way that we can really solve the big problems in this world. So let's start with some small things. There are some issues with internationalization when you have to promote it in your institution. Huh? The first question that always comes is, what is it good for? I have to teach, I have to do all these things. Now, on top of all of that, also internationalization, why? And that's a big thing because in the past, the classical idea was internationalization is good in itself. We don't have to explain. It's great. That doesn't work nowadays anymore. You have to have arguments, reasons. The other thing is, how do I get others to support me? I will focus on that a bit because I would say for all of you in your schools, in which school is every teacher a fan of internationalization already now? Please lift your hand. Okay, I would be very surprised. In which school are you the minority to be in favor of internationalization right now? Be brave, most are. So the big point is always how to get people. I will tell you a little bit about that. And then how and why to understand and incorporate the wider context. I think that's very important because when we work on something, we always assume it's important for everybody everywhere, but people have very different problems which are much more relevant to them, so they don't see the connection necessarily. So that's what we need to do. And I want to talk a little bit about the next 30 years and what's up to come, because education is not about tomorrow. Education is about the day after tomorrow and the years after. So that's the first thing. I coined this kind of expression like 15 years ago, and then people don't give credit for it. But I learned now the best thing is if everybody uses a term and nobody remembers who came up with it. So this is now a standard saying when you go in internationalization, in higher education particularly, everybody says, oh, it's not a goal in itself. And what that means is it should serve. It's a purpose, it should serve a purpose. It's an instrument, it should serve yourself. That means the school and the learners in the school. But it should also serve your region. That's one of the biggest problems we have in education, particularly in higher education, a big gap between what the universities think and what society outside the university think. You are much closer with schools, but it's very important. It's important to think about the broader society. I always say it doesn't help that we complain that people don't think about things, follow simple thoughts or something. That's all of us, our fault. That's the fault of education. Or it's the purpose of education to make people see different perspectives, right? So that's where we have to look. The broader society is our responsibility. And it's not, and that's for me important, it's not just to get accreditation, to get money. Money is only a tool to do something. And I know many organizations where it was at one point just important to get project budgets. It's a bit like in my former role as managing partner in a consultancy. It was about money, money, money. And that is boring, boring, boring. But it's also very practical. I said, what is it for? It's for employability. And we know that you, particularly, much more than the universities understand that for themselves, you are preparing your pupils for a globalized labor market. There is practically no Serbian company, business, enterprise that has not in some way some international relation. Every farmer, in the end, most likely produces something that to some extent goes somewhere else, or uses a tool that comes from somewhere else. So down to the smallest company, there's always a global connection, but people don't see it necessarily. You have to equip people with the skills and competences to be able to compete in a more and more globalized world. I always say, English, for example, English is not a language competence. It's a basic skill. I'm German, okay?
But if I would not speak English, I could not be here. Because my Serbian wouldn't serve you, and I cannot expect you to speak this not so easy German language either. So English is a tool. It's like mathematics. It's like a computer. If you don't speak English nowadays, you're just not in the game, whether we like it or not. Maybe in 20 years it's Chinese, I don't know. I hope not, my Chinese is very weak. But it's about global employability. Every single of your pupils is not prepared to work in Belgrade, in Beograd, in one of your cities. It's prepared to work in an environment that is ultimately global. And employability it's not money, you know? Employability is not getting a job. It's about preparing a set of skills and understandings that allow you to grow in a company. My institute is a company. I'm not looking for somebody who has certain grades, certain things studied. I look into people who have certain characteristics. I want somebody who is open. I want somebody who is able to adapt to change, who loves change. 99% of humans hate change. Yeah? So we need to train people to adapt, to adapt, not love to be in the comfort zone. That is the skill set we need, you know? And that is the problem. If you learn IT skills nowadays, the average lifetime of an IT skill is 15 months. And that's for the very advanced ones. Smaller ones go in 3 to 4 months. It's about learning how to learn, being able to learn, not to know. And it's not employment. It's long-term. So it means when you see all these business schools and something, you say, yeah, you know, our people earn this and this much money, you know, and the typical thing, our people, US example, earn $200,000. The average who works in a law school, who works in a law firm, earns $200,000. And 99% of our graduates get a job. They were sued for this, because what they did not say was, yes, 99% get a job, but only 20% become lawyers who earn the money. The rest are taxi drivers, waitresses, and something else for which they paid $100,000 tuition fees. And the lawyers were just not clever enough to understand that combining two numbers doesn't mean that the numbers are related. So it's about a long-term thing. It's not demonstrating you get a job and so you were a successful school. That is not success. You are a successful school if your people continue to do change in society, are successful in moving on, not getting the first job. That's very short-sighted, and we all do that. You know, when I say you, I mean us. So it's about development, factually. And the thing is, it all extends beyond the individual and the institution you're in. If you have kids who have a more open mindset in school, what happens? They change their families. They challenge their family. It happened to me. I come from a family in a rural area in Germany, and our standard saying in our family was like, oh, you know, immigrants. You know, I don't know. There was none, okay? They didn't know what it was. I went to university, I went abroad, I came back, I just talked about my experiences. Nowadays, my family, total supporters of all kind of positive things, you know? So it's just experience makes you change your mindset. So your pupils are the agents of change in their own families in the future. And what you should consider is also you can prove that internationalization has positive effects. Also very measurable ones. We did, and I'm still very proud of it, we did the very first Erasmus impact study ever in 2014 to 16 with 80,000 cases. And we could prove that there are statistically measurable, significant changes through mobility and differences between mobile and not mobile. I don't jump to all of it, but most of the employers considered all the skills that we then measured vital for employing people. And that was openness of the mind, adaptability, tolerance towards different approaches.
Tolerance to different approach is the most important thing that you get through internationalization, because you experience somebody else doing a thing differently. You know, and the classical professor always thinks, you know, I do it best, you know. And then you're exposed to somebody else doing it differently, and you don't say, oh, that's better, you just say it's different. So my way is not the only way. And that is an important skill, but it gets a lot better. This here is the one I'm most proud about. We did a test using personality trait items, so it measures your personality, and you cannot influence the answers so easily. And it showed, first of all, there was a hugely statistical difference in the mindset of people who decide to go abroad versus those who don't go abroad. That's the bad news. The people who you want to send abroad, many of them don't want to go, and they don't have the mindset to go. And those who go are already advanced in their mind, and they get even statistically a little bit less, but still more advanced, regardless of the age. Yeah, we did it by age group, it was the same thing. What that means is you have to get the people to be mobile who do not think they should be. That is the tricky part, because those on the bottom line, when they went abroad, they had an enormous gain. Yeah? So I always say, the girl from the academic family doesn't have to be sent abroad, because she already has, you know, the mindset to go, and you don't have to really help. You have to help, statistically speaking, the boy from a working class background who thinks he is not very valuable in general. Nobody needs him, nobody wants him. In Germany, it's the typical situation is for a Turkish or Arabic background male student in school. 4% go to university, 4%, compared to 50% of the average population. Girls in that are not that much a problem, by the way. Reverse gender situation. But we also then looked, what are the top skills that employers really want? Now look at that, team working skills, ability to adapt, planning, communication, analytical problems. All those things you improve much better if you have an exposure to a different view. That does not mean mobility, by the way. You don't have to be sent abroad. You can get people to come to you. You have so many universities here who have students from abroad. Invite them to your classes. You know, in Germany, it's a project called Erasmus Goes to School. Hugely successful. 1 student, 20 pupils. It takes 1 hour. And this person who is still closer in age to the people in the room tells people about the experience abroad, or is somebody from abroad, and they have suddenly a view how the world can be, you know? So it doesn't have to be that everybody has to go. You can only 10% of the people go abroad statistically. But the other 90, after COVID, who of you had to do online teaching in the last 2 years somehow, in some way, because they were not allowed to come to the school? Not that, in some countries it was 100%. Everybody had to do it, okay? But at least you have now more experience with that. You can use that. But in any case, these are effects. Look at that. Taking an internship abroad meant 1/3 of the students got a job offer from the company where they were. This sounds fantastic. It's not so surprising. First of all, the company was interested in international people because they took them. Secondly, the best people go abroad, so the best meet the mediocre. So it's not so surprising that when you go somewhere, you are more likely to be selected. But it means give people the opportunity to do these things, and they will tell a good story to the next. Even better, this is about kind of entrepreneurial spirit. About 1/3 of the people could imagine to start their own company, and about 10% also did it. That's about 10 times what you normally find in startup mentality among students. And you prepare the people before they go to university. So for you, these are the long-term effects. So the better your people are prepared, the more likely they fall into these categories, of course. And now we come to my favorite.
So there are lots, and these are just a few. There are many, many proven examples why internationalization is really economically, personally, societally valuable to do, okay? But the big problem is nobody wants to do it except for, you here in the room, yeah? 90% of the people you work with are not interested, I guess. At least that's the normal situation. The problem is that normally you consider it your problem, but it's their problem. It's like, who of you knows House of Cards, the kind of series about, the Frank, Frank, for those who don't, is a very influential person in the American House of Representatives, and he's a very bad person. But he's clever, and he always goes to a barbecue stand. And Freddie, the owner of that barbecue stand, tells him a small story, says, I was on the highway, a truck was in front of me and lost a fridge. Good, I had to swerve to avoid the fridge. And then Frank turns to the camera and says, see, this is the difference. Freddie swerved to avoid the fridge. My position would be, I expect the fridge to swerve for me. It sounds crazy, but in fact, that's what successful people normally do. They do not accept a situation, they shape the situation to their needs. And I try to tell you how I do that. And this is, well, it doesn't exist as a copyright, but I claim the copyright for this word. The Tom Sawyer principle. Who of you read Tom Sawyer by accident? I read it twice. Once when I was a small boy of like 10, and then 10 years ago. I have a totally different view on it. I see just how incredibly advanced Mark Twain was. There's a situation. Tom Sawyer is a very poor person living with his Aunt Polly in the Mississippi area. Very, very poor. And Aunt Polly tells him on a summer morning, Sunday morning, to paint the fence. Mississippi, 95% humidity, summer, it's the worst you can possibly do. Every other person would have been like, oh, goodness me, Not Tom Sawyer. Tom Sawyer goes there, stands there, and paints the fence with the biggest enthusiasm, because he knows on that path, all the boys who go swimming in the Mississippi will pass on that morning. So the first boy passes and says, what you doing there? I paint the fence. Are you crazy? We go swimming. I said, swimming is so boring. This, look here, it turns from brown to white. It's just, it's so brilliant. It's, and he is enthusiastic about it. And then the boy says, can I try? First hint, make them want to do what you do. Then he says, what do you give me for it? Second, don't do it for free. What is for free is worth nothing. So he says, yeah, give me something, like, rubber ball, something, whatever. And you are only allowed to do it for 10 minutes. Make it a rare commodity. Why? Because he knew every 5 minutes a boy passes by on average. So Tom Sawyer lies down in the grass. He worked 5 minutes, okay? The next boy comes. Now he asks the boy who paints, not Tom Sawyer. The boy who paints explains to the next boy why it's great to paint a fence. After an hour, there's a queue of boys waiting to paint the fence. At the end of the day, the fence was painted 3 times. He made 100 boys happy because they spent 5 good minutes and then went swimming, and he worked 5 minutes. Compare that to the amount of work you invest to get somebody to engage in internationalization. I think he's more efficient. Why? Because it's about tapping into the interests of the others to follow you. And what you do about that is don't talk about internationalization. Don't even use the word. Ask people what their problem is, or when they are your colleagues, they have an issue. Maybe their students are not, as enthused, they are not this, they are not that. They have a problem. Help them solve the problem. So do not assume people just support you because they just don't. And find out what they need and address their need with internationalization. But don't even use the word.
you know? And then analyze what can trigger them. Because we are all, I believe very much in rational choice, works in my work all the time. We all have sets of preferences, things that trigger us. You have to find the triggers. And that works. And then it's word of mouth. You know, once you get one person, you get the next person. And never try to convince people. I tried to convince people when I was younger. It was disaster. It's never effective. Nowadays, it's, you're not convinced, fine, you know. Why? You should be, no, it's okay, you don't have to, you know. I do it with that one. You know, like, wait, I may be too late, you know. So make it something which is not like, don't beg people for doing it. It's like in a relationship. Yeah? If you are the one who is constantly trying to make the other one feel great, you are not appreciated. Parents, the parents who give everything to the kids are not the loved ones. And it's here the same thing. It's really, you can transfer that all the time. And you always have to revisit them. Talk about their knowledge, their change, what is important now. Because we often assume what we did once is true for the next decades, and it's not. And always let them only do what they are good at. I had a professor who was the star in art history, you know? He was also an incredible diva, but he was a star. And everybody said, you cannot work with that guy. I said, we want to do a summer course, and he is perfect for that. Yeah, forget it. I said, I can at least talk to him. So I made an appointment. I was graciously invited, you know? So I sat down with him, and he was like, yeah, I don't do these things. No, not anymore. I thought, anymore? Yeah, I did it once, and they let me organize, you know, all of it. I said, you're not there to organize. I'm the organizer. I'm the world best organizer. You are the world best art historian, but I'm the world best organizer. Prove me wrong. And he was suddenly like, okay. I said, look, you are a star. They all like belly brushing. You are a star, but so am I. Two stars together, we shine the sky. And he did the course. He was really not easy. He was a huge diva, but he was, I mean, everybody wanted to come because everybody in the world knew this guy. So in the end, he was very satisfied by his standards. He didn't complain. So let them do what they are good at, but don't let them do things they are not good at. And it's all about them. Don't take buy-in for granted. Always reassure it. And the key thing is make them want to be part of the story. Make it their story. It really doesn't matter if anybody remembers that you were the person who, you know, kick-started it all. And I think you are, as vet and grammar schools, you are so crucial. Universities are far away from society, and more so. You are very close to it. Your goals are so close to the goals of the society surrounding you, and you are also preparing basically the society for the higher education. You know, I mean, you are providing the resources. If the universities later have to find people who are interested in internationalization, it depends on how many of the people in your schools, you know, could get interested. If you're interested in school, you're interested in university. I always could see when people came to Humboldt University, where I worked, for information days, and they asked, I saw you had a partnership with London School of Economics, I saw you had something with Belgrade, I saw you had something with Rome. You know, I did this, I would like to, I knew exactly, oh, you already did some exchange somehow, right? Yeah. So, you know, it makes it just easier and easier. So you are basically, you are the kickstarters for internationalization in a society. The universities benefit from what you do. And I think I want to introduce you to an idea about internationalization in education for society, which we call IHAS. And it's this idea not to do internationalization for ourselves. You know, it's not about, oh, we are great because we sent a lot of people abroad, or we are great because all of our people speak English. It doesn't matter if the outside around you still considers everything foreign bad, feels that, oh, you know, we have no position in the world, or climate change doesn't exist. Yeah?
And we have major societal challenges in all countries. Every country has a climate problem. I show you yours in a minute. We have populism, xenophobia, radicalization from all directions in every country. There is no country which doesn't. And you are much closer to it. I think in many ways, you should really lead. Because as I say, shape reality to your needs. Don't let the others tell them that they know better. Let them do for you what you want. That's the same when you cooperate with universities. So basically, this IHAS is between social engagement and education. You know, it's a kind of overlap. It will not happen for everybody everywhere, but it is an important overlap. And it's basically the idea, as I say, it started in higher education, but it's transferable. It means to explicitly aim to benefit the wider community through international intercultural education, research, and so forth. What it basically means is, for example, to cooperate with a university, to have scientists come to, from abroad, with maybe a local scientist, come to your community and talk about problems. Simply introduce them. Get international students, go into your classrooms, talk with your kids in the classroom, you know? And by this, just use what is there for your own purposes. And there are, of course, many reasons to do it. All of these kind of things. It can be for having more social integration or develop citizens, or also for supporting economies in different countries or your own economy, you know. Many reasons for it. You can work with many, so you can work with the peers and friends of your students, or with enterprises, with communities abroad. There's a range of opportunities. At the end, I will not show it now, but in the printout you will have also a connection to a website where we had 2 conferences with interesting projects from around the world, so you could get some ideas there. We have 2 running projects on that, which you, if you want, you're happy to, have a look what we do. With this one, for example, we have 2 so-called IHAS labs where we work with communities and authorities in the region. And we do, for example, there's a legal street clinic in Olomouc in the Czech Republic, where where international students help local students to solve legal problems for citizens of the city. Very concrete. Or projects where they work with senior citizens. There's a fantastic project in the Netherlands where they place international students in houses for the elderly. Free accommodation, but they have to communicate with the people, I think, 8 hours a week or 4 hours a week, because staff has no time. And it's a brilliant project because, the old people have somebody they talk to. The young people often come from countries where the elderly are much more respected than in our societies. So suddenly, for them it's a normal procedure, but for the older people it's suddenly, oh, people are interested in me, and it's mainly that the old people can talk. It's not so much that they need to listen. It's nobody listens to them anymore. So they feel very great about it, and they tell their kids, oh, by the way, I have this nice student from Senegal who all the time, sits with me and I can talk, and nice people. And it's suddenly, but were you not immigrants? I didn't know any, which is, by the way, a classical. So it's a very nice project. The other one is very much closer to you. We have a project with Poland and Spain, Portugal on internationalizing teacher education, because teachers are the least international students of all, which is a bit weird because, all of you should have an opportunity when you're teaching to go abroad, because if you don't, how can you tell others about the good and bad experiences? For grammar schools, I think you are where you are. You make the difference, and it's not about the mobility issue. It's to really use virtual mobility quite a lot, where people are now much more used to. Have a small exchange where everybody can meet somebody else from abroad, even if it's just online. And let's face it, most of our kids are online all the time. And most of them listen to international. How many of you have kids who are, let's say, online every day somehow? On the phone, on whatever, yeah. How many of those kids do only look at Serbian YouTube, Instagram, or something?
None, probably. So there is no problem. The problem is in our head. The next generation is ready for virtual mobility. You know, we are just a bit behind the time sometimes. So, and that means for me, the normal approach is higher education has to help that. You know, the university has to help that. Rubbish. You have to teach them. You have to teach how to engage with parents and peers. Universities are very bad with that, on average. I can say I worked in university, fair enough. Of course, universities have a better experience with the learning at home because it has become much more of standard. But on the other hand, you are the ones who have the real target groups. You are the ones who can bring who is needed. And the university can also say, yeah, but they have usually, they have offices, they have staff, which schools often don't have. Few schools have extra staff for these activities. It's all on your back extra, that's not ideal. So basically it's about cooperating in these projects as equal partners. You're not sitting there and say, oh yeah, university, you emanate all your knowledge. We are so thankful, and the universities, we are so great that. No, it's a partnership. And as I said before, you define the narrative. If you approach the university with the, correct confidence that you deserve to have, you are treated the way you deserve to be. And for me, here are some few things at the end why I think it's something that will never finish, and it's even more important in the future. One thing is Asia is coming. So you are in that way lucky. Yeah? You are not in Germany or France. Germany and France are really having a huge issue with this. Because they always had the idea, we are leading global economies, we are, our cities are so, Paris is so important or whatever. Paris will be completely irrelevant. Look at that, 11 of the top, top 20 cities or so, 75% are in Asia in 2030. Yup. If you talk to somebody from China, it's really funny, When I say I come from a small city, I mean a city of 25,000. If an American says that, they mean a city of 500,000 to 1 million. For a Chinese, 1 million is a village. It's a completely different mindset. Yeah? And don't think that we have to have this, there's also this idea, oh yeah, we shouldn't be too Euro-US centered with something, and China is not afraid of us. They don't feel inferior to Europe. You should, who of you has been to China? Very rare, before COVID, but not often. I was really amazed. I had totally wrong expectations. I went there and I thought, goodness me, whether I like it or not, but this is the future and they know it. We have completely, at least I had completely wrong ideas about Asia. It's not that, no longer Asia is the resource for students, and we recruit the students from there or something. It's the future. So China and also many other Asian countries will be leaders in internationalization. That is important for you. Who of you has any kind of language program for Chinese? That is something you really need. And I'm not talking, politics, and China is also very clever. I think they also invest a lot here, but in Africa, like crazy. African countries are rolled over with investment from China. It's a very clever policy, and they have also a very different approach. It takes longer to explain, but they have a very different approach of development aid. It's not really development aid, it's just simple investment. But that's the future. So I think, for example, for schools, it's necessary that you have two things. English as basics, because it's just there. But Chinese, at least as one option, for a certain part of the education is really important. Simply because to know the other's language opens doors in the mind. Aging society, this is what it looks like.
You know, I'm just one of those. You know, I feel I'm a baby boomer baby. I feel really bad about the next generations because they have to take care of us. But this is the case. All countries are aging, and that will mean you will have a very different kind of education. Right now, this is about the typical education is you have a first learning period. This is where you step in, and then the first university education. And then around 50, people will re-educate. They change their direction. And not all of that will be higher education. There will be a lot of people who suddenly say, I did this job for 30 years, but if you have, who of you has a daughter? Okay, statistical chance is 100 years or more. They live. Men, we are not lasting that long. But for girls, 100 years is the average life expectation for the next generation. So you do not really want, retirement will not exist, okay? We can forget that concept. So you will not want to work 60 years. Do you want to work your same job for 60 years? You can be, I don't. None of us, we would fall asleep on the wheel. So there will be a change in life, and suddenly around 50, 60, people will want to change. And if you look at people 50, 60 now, and I compare it when I was a child, people who were 50 were very old. Very, oh goodness me. 60 was, that somebody should just sit down and not do anything anymore. Nowadays, come on. But that's where also you come in. There will be more people who want to change their life also in vocational education and say, I did this job and now I want to do something else. Who of your schools would be prepared for mature students right now? Wow. You have a USP, use it. Close to nobody, anywhere where you go. It's all for the 14 to 18-year-olds. But try to bring them together in the same classroom with a 50-year-old. Good night. Mainly for the 15 to 16-year-olds. Also, increasing speed. This is the rate of change in technology. So, but we humans don't change so fast, which is why, for us, our generation is now dealing okay-ish with, iPads and this kind of stuff. But now the new things that come, I don't know whether you heard about the eye lenses which transform information, cyborg lenses called, so that you can see really information. I would look at you and it would tell me, okay, director of the foundation, born then and then, doing this and this, brrr, yeah? A bit frightening, I think, always, And then if you have somebody, it's like blank. It's like, oh, ho, 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 ho. Aha, blank. So those are things that we find frightening. For the next generation, that's normal. I still bother about my data privacy. My daughter is laughing about that. Says, data privacy, what's that? Well, everybody knows everything. And they don't care, okay? This will be a standard. Some of that already exists, implants. So you will not have a phone. You have an implant for a phone. First things of that are already happening. Biohacks. You can do the first things like that already. That will be, who of you likes this idea? Who of you is afraid? I'm not sure. But that's like, in the 50s, the fax machine. It will just happen and then it will die. These are things that happen and they change the way we teach, they change everything. Technology changes so much faster than our teaching can that we constantly need to adapt, which is a quality we learn through internationalization better than through anything else. It will become far more necessary to be accountable, so you will have to prove results. We drift much more from output, how many people do you send out, to impact. What impact do your students have? And then, I just do this very quickly. I want to come the new normal. New normal is digitalization, not only in higher education, but also in education as such.
It's hardly unavoidable. But to give you an idea about universities and misconceptions, 100% had to provide online teaching. There is not one university who didn't. Practically all said it worked super, but factually only 60% provided support for that, and about 50% of the students said it didn't work. So self-image, when it comes to that, it's not there yet. Inclusion and equity paradigm, for you also in education, a huge thing. And inclusion is not exclusively about handicaps or something like that. It's about pretty much everything. Because even if you have gifted students, it's very difficult to include them in the course. I know what I'm talking about. In my generation, nobody took care of that. And we felt very lonely. So this is a big thing. The big thing will be internationalization at home, because right now, we only have up to 10% of mobility. The rest experience nothing in terms of international experience if it's not internationalization at home. So you really have to use that. And this is for me the most important one, and I made a change so that I show you a little bit about your own country, because first it was the polar bear, but who is interested in the polar bear? This is the main problem for Serbia. Desertification, I think you call it in English. It's soil degradation risks, which is like, it's high or very high for more than a third of your country. And the risk to turn, fertile areas into deserts is around 50%. This is a concrete challenge for your country, and every country has different, but all climate-related challenges. So this is something one has to understand, because you cannot solve this in Serbia. Because sadly, your climate, like my climate at home, is influenced by many, many, many factors. So we need international cooperation. And that's where, farmers in Serbia need to have information, connection, knowledge about what happens somewhere else to struggle or get through these struggles. For me, that is the key problem of all problems we all have to address. And that is why the Sustainable Development Goals are really crucial. It's a big thing in higher education right now. And that is also why, if you're interested, we had a conference last year on this, and you can check that all out. Because in the end, the bad thing about COVID, we all know. Lots of bad things. But there was also one good thing. It opened many institutions to online education and teaching. Many have now opportunities they didn't have before, and people are used to it where they were not before. Not without problems, but we could use these opportunities to go ahead. And as one always says, right now we're all standing in our comfort zone. But as long as we feel comfortable, we will not achieve any change. We have to be very look, I made myself uncomfortable with this introduction in my terrible Serbian, And I was sitting there and I was like, okay, learn it. No, don't make a mistake. Don't say ovce instead of ofte, because ovce in Czech means sheep. I don't know whether it's the same in Serbian, but usually when you think don't say it, you say it. So, but what did that do? It just by stepping out of the comfort zone, you could have the magic experience. Hey, you managed somehow, and it makes you just feel a little bit better. And also it makes you accept failure, which is important. So this is what I just would suggest. Use the internationalization to push yourself out of the comfort zone, others out of it, and then, jointly experience the magic. Thanks very much. Šta su to centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju? Biće tema prezentacije naše sledeće gošće, Lide Kite iz Evropske fondacije za obuke, koja će nam se uključiti putem video poziva. Evo, samo da se povežemo i kada budemo videli gospođu.
Hello. Hello, we don't hear you right now, but I hope that we will. Can you hear me? Yes, right now we can. Okay, and you Thank can see me, yes? Welcome, you may start now. Okay, thanks a lot and for inviting us as EU agency, which we call shortly ETF, in this very inspirational conference. And first of all, I want to thank the colleagues in the Tempus office, in the ministry and the EU delegation, also this inspirational talk that we listened, no? And I wish I was there with you, but for the reasons you know, it was impossible. Now, it's good to listen to everybody because it was very well organized by setting the scene. What are the European EU tools that can support the schools? And then done by EU delegation. And then we had Maria, the director, the head of Tempus office, that she has been working for years in this. And she gave a very sound wrap up. What is happening? What are the tools? But also how much Serbia is participating in these programs. And also Radovan from the ministry's point of view. And it's great to be with vet schools directly, because these are also our one of the target groups that we work with. So I wanted just to say big thank you. This is a great platform. And my focus from the EU agency is just to give some tips. I'll keep my time so it will be short. You will have the presentation and then we can have an open dialogue whenever you want. What's the added value for you apart from what it was said so far to participate in the launched program, which is Erasmus, but also the internationalization, also under the capacity development for the centers of vet excellence. So this will be my focus, just to give you some tips, how you can link up with partners and how you can participate and show what you are doing. Because yes, sorry, I can't see how many of vet schools are there, but Serbia is very active. It's participating in different forms, in different ways. But we believe that you can participate even more because you have so much to share, so much to engage, and hopefully, like everybody else, like me listening to you, so much to learn from each other. I've given also my email so that if you have more specific questions, then you can direct. And I will, and with my team, because we are a big team, we will be able to answer and to give any tips that you might need in your endeavor. Now, we are an EU agency. I'm not going to go into that. We are based in Turin, but we have nothing to do with Turin. We work with all the, what we call them, neighboring countries. And you can see, and Serbia is one of our key countries. And I am also the, what we call it, the country coordinator, means I'm the key person, the lead teams working with Serbia, being it with government, being with the government's partner, with private sector on the skills, of course, and the human capital development, with the universities, with Tempus agencies and vet schools. Actually, we were in Serbia as a great example in October, where Serbia Ministry of Education with all its partners and so many vet schools participated. It was on the work-based learning, and it was on technology and innovation for inclusion on work-based learning done with all EU member states and all the ETF, what we call them ETF or neighborhood partner countries. And we saw so many great examples, what's happening in the vet schools for the internationalization, for exchanging, from learning, for mobility and capacity. So already in the country, there is so much happening that also, I hope this is a platform, but it can be other ones where you can exchange among each other, because you can exchange among each other for your experiences, what worked, what it didn't work, and you also become stronger when you go out to partner with other peers in other countries. You have a basis to consider what you need, what you want to do, and how you can help also the others to improve in this direction, because we only can exchange and learn. I'm leaving all this, as I said,
preparations, but we go in different, we look at the school autonomy, leadership, partners, pedagogy and professional development, and infrastructure, which is not our domain, but what we see more and more on the infrastructure, how much is changing. We have from some of the countries, it's amazing how innovative, modernized the school environment or the vet centers environment or wherever it's happening, the learning of the skills, the setup has changed. And this is thanks to very innovative, very relaxed infrastructure that it doesn't correspond at all with the old model of what my school has been or many other people, but it is innovation and plus technology, but it is also a human innovation. Encourages the students, the learners, to be in a completely different setup, also how to interact with each other and with the environment around them. I'm putting here for centers of excellence. Maybe you have heard, and because of the Tempus office, and they have been very active explaining to the providers in Serbia. We are not looking for excellence per excellence. I mean, I have to be very clear. What we call an excellence, or what the Commission sees it's excellent ideas, excellent partnership. I mean, excellent ways of doing, excellent for what it works, because excellence, we can question what it is excellence and what it is. It's what we, as part of the system, think what excellence is for helping us to benefit better from being in the EU instruments, but from ourselves, what we do, what we can, and together with the others. You can see that we as ETF, we facilitate these centers of excellence for our countries, as we call them, the partner countries. And you can see Serbia is taking part with 6. And actually, when we were in October, we went and visited some of them with all the EU member states and other partners. And it was amazing what you are doing. And yes, you are doing with or without the Erasmus support. But what we noticed, and what it was talked about also by a colleague who gave very exciting and very resourceful presentation, is that it helps. It helps for the reason that I don't want to take your time, because it was talked about, it was mentioned. And also the other countries are very keen to partner with Serbia. And in all this network, they exchange very much together, but also, as you can see, with EU member states, which are part of the centers of excellence. And not only, we are talking of internationalization, and you see all the countries that have joined our network from Africa. This tells you a lot. As previously said, it tells you a lot that wherever we are, wherever we come from, we all, not necessarily all, we share the same obstacles or the same issues, but yes, we are, because we have become global. We like it or not, for the good reasons of globalization or for the negative impact, but we are part of it and we cannot avoid it. What I would like to just to present, though, is what we see, how we see these centers. From what, for these last 3 years in these networks, what we see. And we have seen in some of the cases that it's not just improvement and satisfaction at the results of the schools themselves or the vet centers, but they have been very influential also for the policy making. So this is a very important outcome of this joint work, transnational work, where you as providers, I mean the vet schools, they have a big say. So it's not more anymore that they have to do what the ministry says, they have to do what somebody else tells them what it is good for them. It's what they say it's good for them. And this, for us, it's a great achievement from this cooperation.
the other element that we look at, it's the knowledge created. It's really, it's a wealth, because within this network, we do a lot of training. Also, there is a lot of peer learning, there is a lot of exchange, and there's a lot of learning from each other, but also is supported by research. So it's evidence, and it's monitored, and it is okay, it might not be a long time, but it gives some results. And so it has created a wealth of information, a joint wealth of information, where it makes it also more presentable when some of the areas that the schools ask the policy framework of their given country or even regionally, they have some evidence, what to tell them, what works for them. Also, what we see is that these centers of vet excellence, as you can see, they tackle global issues. And I'm not going through that because it was mentioned by a colleague in the previous presentation, and in a very inspirational way that also engages the young people. But these are challenges that, we like it or not, they are there, they will be with us. The issue is what we do with it and how we create our own ways of addressing this and benefiting, not only addressing, because all these challenges, they have also their positive side, which makes us more innovative and more forward looking. Now, we have, as I said, we call it the European Training Foundation, or ETF, ENE, which is the Centers of Vet Excellence Network. And what we focus are this, where we focus. It's in the lifelong learning, how the provision of it, because we are not only looking at the vet schools, but we are also lifelong learning vet provision, all the public, private, all the different institutions that are providing the lifelong learning. And also we look into the recognition of the skills, into education and business model cooperation. And that, for example, I can mention, we were part in the big, what we call it, the European Commission that organized with the Spanish government in San Sebastian, the excellence of vet. And what you see there, and what we saw, all of us, there were so many from Serbia that there was vet schools, business and education researchers with so many other countries under the Erasmus, and they are doing really magnificent work. So that's another thing about internationalization. Myself, even if I work in this setup, I needed to be there to see that it's beyond what I know, beyond what we know what's happening. And Erasmus programs have given that great possibility. And then, yes, we look into all pedagogically, professional development of teachers. We look at Industry 4, because digitalization, which is changing a lot, the workplace, and is changing a lot, also the school and what skills we provide, is the autonomy of the institutions. And then we look a lot, and I am sustainability, as it was talked, I'm not going to, and social inclusion, which was mentioned. And I also facilitate the Centers of Excellence for Inclusion. But as it was said just in my colleague in the previous discussion, we don't look at the social inclusion as the marginalized group, because this was the old discourse. No, we look at all the characteristics of the groups and we just name them and blame them. No, we look at it, it's what is wrong with the education system provision for just making them more marginalized and separating them and grouping them, and not looking at the system. Where is the system failing for not catering for all? Because also we have seen, also during COVID and the wars, that we all are marginalized. There are, yes, some winners and losers, but we all can fall in different marginality given the situation that we are in a given moment. So social inclusion, we look at
all aspects of the school and education and training provision, being it at the school, at the workplace, at informal education and learning, and how this system can cater for everybody. We have thematic areas because it's true that capacity building, it's and as we were talked about, yes, individuals, yes, courageous, yes, groups, but as we have seen also, the participation, because of not having enough capacity or knowledge how to use what is there for the benefit of the schools, the percentage is not very high of the participation. It's usually what we see, at least in our network, in the country's network, it's from the capitals, from the bigger cities, not necessarily from the periphery. But also you get surprised when there are platforms that facilitate these groups and these schools to group together, to benefit and to enhance their capacities, how to participate in these programs, but also how to enhance their capacities as a collective group within the area, I mean, within the school or the center, vet center where they are working to increase their capacity. A lot of them, yes, they have used Erasmus programs for capacity development, but a lot of them also, they increase their capacity by co-working with each other, by learning from each other, and also when they have more specific interests for their capacity. Because yes, we know, and it was mentioned, I'm not going to say, but the vet, we need to have the increased capacity of teachers, vet teachers and trainers, is the quality assurance mechanism, is the work-based learning, because industry is paying a lot of interest in that, and industry in some countries more than less, but we have excellent examples in our vet centers of excellence network that they are the driver by providing the technology, but also by providing the learning through this technology. And we look at the public-private, and you see more and more that there is this cooperation, and also big focus now, among many other things, is also the green and digital skills, but we see a lot of innovation in that. And that's something to be cheered, something to be celebrated, but also something to look at and to see how much it is extended and how who is benefiting and how many are benefiting. And this is great to have this conference because more and more schools, they can see the benefit of that. I mean, in our case, what we do a lot is partnering groups of COVES that have COVES is for Centers of Vet Excellence, that have an interest to tackle a common issue, and they work together. And they benefit a lot because we facilitate it, we provide tools, as I said, peer learning. Also, we look at them more in depth, what they are, what they do, and to learn more about them. Now, we look, since we started with this network, a huge network, we facilitate for them to design action plans, objective activities, what they want to do until 2023, and then it will be renewed. We organize a lot of peer learning. What we hear from the members is not, they don't learn much by a person like me standing here and telling you something, which I don't think I have anything to tell you because you know it all. They learn from each other, and they learn a lot also from the reflection of what didn't work for them. And that's the biggest learning, and it's peer-to-peer. And they give a lot of importance into this peer learning. And yes, through the Erasmus, through the Vet Centers of Excellence that Erasmus support, and you can approach us and we can facilitate, we can link it up, and we can support you also in designing this what you want to get out of the upcoming call, which is soon February and March. And also we provide tools
training models that have been invented, worked out in other schools, in our setups, and we share. As I said, we mobilize and we give support to make applications for EU funds and other national, and because there are other national EU, as you know, and we had the EU delegation for EPA programs that they can support a lot, they can fund a lot. But of course, if you create a community, a big network among yourselves where you can ask for this support. And then there are the international programs and schemes, and Erasmus, we can't say enough, it's the biggest support, but also there are others. It's e-twinning, TAIEX, meanwhile, you can use for different things. And it was talked enough about the mobility and learning agreements offered by, and Serbia has participated a lot. It's good to reflect what worked, what it didn't work, and what were the obstacles, because your feedback is also important to give it, since we are part of the agencies that do also the participate in the Erasmus assessment. When I say assessment, not evaluation, but by looking at the programs, proposals that come from our partner countries, how much they are linked with the policies of the countries, of the context of the countries, and the developments in the countries. Here, I'm just saying that you can join us, whoever has an interest. And I've given you the countries, and Serbia is the big country for us, and we want to have more. And what we have in these centers, we have the countries registry, we have done the mapping of these centers, and then we have the selected centers of excellence under the thematic groups or themes that they want to follow, and with all this support for them to become more excellent in what they think it is excellent, and also to join the programs, bigger programs with other countries at EU level. And I wanted only to say that if you want to become a member, to join, we go through the ministries. We go through, being it in Serbia case, Ministry of Education, or Ministry of Labor, or Ministry of Industry, because there are some networks that are led by they can be led by the industry, where all the vet schools, the partnerships constellation is based on the country and how country works. But if you want to become a member, you need, we as ETF, we require to be an endorsement from the country, as I said, Ministry of Education, which are the themes that you want to be, and also the commitment. I don't want, as I said, these are you can work under partnerships, peer learning, or tools. And I will stop here because I like to stick to my time, but you can contact us, and we would be more than happy to provide any further information that you want to know how to benefit from this network, to create further networks for Erasmus or other programs that you want to participate. I thank you very much again, the Tempus office and Maria and all the team, and for all of you for inviting us to share this, because we want more and more Serbian vet schools to participate in our networks. Thank you very much for all. Ukoliko neko ima pitanja, pravo je vreme da ih sada postavite. Slobodno podignite ruku. Možete da postavite bilo šta u vezi sa prethodnim prezentacijama. A ukoliko nema pitanja, sada nam slijedi pauza za kafu koja će trajati do 12:35 kada nastavljamo s programom.
Nastavljamo sa programom i prezentacijama. Ukoliko ste predstavnici škole koja do sada nije imala iskustva u međunarodnoj saradnji, prvi korak ka uključivanju mogu biti Erasmus projekti. O tome kako do internacionalizacije kroz učešće u Erasmus projektima govorit će Dijana Milićević iz Fondacije Tempus. Dobar dan svima i u moje ime. Danas ću vam kratko predstaviti Erasmus Plus program, naravno vrste projekata koji u okviru njega postoji za koje se možete prijaviti. Pomenut ćemo i koji je aktuelni konkursni rok, poziv i na samom kraju govorit ćemo o Erasmus Plus akreditacijama i zašto su one važne u kontekstu internacionalizacije srednje škole. Kada govorimo o Erasmus Plus programu, verujem da većina vas već zna da je to svakako najveći i najpoznatiji program Evropske unije koji finansira projekte u oblasti obrazovanja i sporta i u oblasti mladih. Tako da od 2021. godine započeo je novi programski ciklus koji će trajati sve do 2027. godine, a prioriteti u okviru ovog programskog ciklusa koji u nekoj većoj ili manjoj meri treba da se nađu u vašim projektnim prijavama tiču se inkluzije, različitosti, digitalne transformacije, ekologije kao takve i demokratskog učešća. U Erasmus Plus programu mogu da učestvuju naravno sve one zemlje koje su zvanično članice Evropske unije, međutim postoji i određena grupa zemalja koja ne pripada zvanično Evropskoj uniji, među kojima je svakako i Srbija, međutim one punopravno učestvuju u Erasmus Plus programu. Pored Srbije, takav status imaju i zemlje kao što su Severna Makedonija, Turska, Island, Lihtenštajn i Norveška. Naravno, u daleko manjem broju projekata Erasmus Plus mogu da učestvuju i one takozvane treće zemlje koje nisu pridružene programu, odnosno koje nisu pridružene punopravne učesnice samog programa, ali će naš fokus biti pre svega na ovima koje to jesu, koje punopravno učestvuju u Erasmus Plus programu. Za ove projekte u oblasti obrazovanja i obuka mogu da konkurišu naravno i predškolske ustanove, osnovne škole, zatim srednje škole, kako srednje stručne, tako i gimnazije. Mogu da konkurišu i mnoge, da kažem, organizacije, udruženja koje se bave, recimo, obrazovanjem odraslih i generalno svaka ona organizacija koja se na neki način bavi obrazovanjem. Možda je ovaj deo vama takođe poznat, a to je da postoje K1 i K2 projekti u okviru Erasmus Plus programa, s tim što su K1 projekti jednostavnijeg tipa, to su projekti mobilnosti, odnosno razmene, gde vaša škola ima mogućnost da svoje zaposlene i svoje učenike šalju u inostranstvo. Zatim, oni mogu da provedu određeni period u inostranstvu i kasnije se vraćaju u matičnu školu da to svoje znanje prenesu svojim kolegama, vršnjacima i generalno da te informacije koje su stekli u inostranstvu šire na nekom lokalnom, regionalnom, pa čak i nacionalnom i, zašto da ne, i internacionalnom nivou. Tako da je ovo jednostavnija vrsta projekata, a K2 projekti su projekti partnerstava, gde se vi udružujete naravno sa partnerima iz drugih zemalja, s tim što je važno da negde radite na nekom konkretnom rezultatu, tako da nije sam po sebi cilj poboljšati svoje kompetencije, iako je to svakako nesumnjivo, nego je fokus na nekom konkretnom proizvodu koji će se iznedriti iz tog vašeg partnerstva. U okviru ovih K2 projekata postoje partnerstva za saradnju i mala partnerstva. Ovde možete vidjeti neke od, ne neke, nego zapravo aktivnosti koje možete da sprovodite u okviru K1 projekata mobilnosti, tako da možete recimo svoje zaposlene da pošaljete na neku obuku, na kurs ili na posmatranje na radu, gde će oni u partnerskoj ustanovi recimo pratiti svoje kolege, pohađati njihove časove, možda videti koje to inovativne metode te njihove kolege u inostranstvu koriste i onda kada se vrate u svoju zemlju, to isto mogu da primene i sa svojim učenicima. Što se tiče mobilnosti, odnosno razmene za učenike, ona može biti kratkoročna, dugoročna, u zavisnosti naravno od toga za koju oblast se prijavljujete i uopšte šta je ono što vam u tom trenutku i vašoj školi najviše odgovara, ali
možete i ovde videti na ovom slajdu da mobilnosti nekada mogu trajati i do 3 meseca, do mesec dana, a čak i do godinu dana. Kada govorimo o pronalaženju partnera, što je takođe veoma važna stavka i kada govorimo o internacionalizaciji vaših škola, moguće je da partnere pronađete preko nekih, recimo, ličnih kontakata ili ukoliko ste čuli da neka škola u vašem okruženju sarađuje sa nekim partnerom iz inostranstva možda dugi niz godina i da je taj partner kao takav pouzdan, možete i od te škole iz svoje okoline da tražite kontakt partnera. Tako da postoje različiti načini na koje možete pronaći ustanovu ili recimo drugu školu koja vam može odgovarati, koja može ispuniti one potrebe koje ima vaša škola. Međutim, tu su i neke platforme Evropske komisije, kao što je e-twinning, zatim nekadašnja platforma School Education Gateway i ono što je važno da napomenemo jeste da su ove dve platforme sada integrisane u jednu, koja se zove European School Education Platform, tako da u suštini ukoliko ste ranije bili samo na platformi e-twinning, sada je potrebno da odete na ovu platformu European School Education Platform i takođe preko ove platforme možete pronaći odgovarajuće partnere. To je platforma EPALE koja je pre svega namenjena onima koji se bave obrazovanjem odraslih, ali i na ovoj platformi postoje različiti kolaborativni prostori koje možete da koristite za komunikaciju sa partnerima i naravno takođe i ovu platformu možete da iskoristite da vidite koji je partner objavljivao kakav sadržaj i na koji način prosto možete da ga uključite u neki svoj projekat. Ovde vidite neke korake koje bi trebalo da preduzmete ukoliko želite da se prijavite za neki Erasmus Plus projekat. Recimo, možemo pre svega da se fokusiramo na ove projekte mobilnosti. Tako da ono što je važno jeste da imate EU login nalog, koji je većini vas veoma dobro poznat. Kada se registrujete, kada dobijete taj EU login nalog, potrebno je i da svoju ustanovu registrujete na drugoj platformi, da dobijete OID broj. To je poseban identifikacioni broj koji vam omogućava da zapravo popunite prijavni formular, jer bez toga ne možete uopšte ni da konkurišete za bilo koji projekat. Online formulari su dostupni i na našem sajtu erasmusplus.rs, otvoreni su, tako da možete direktno da im pristupite, ako već imate login nalog naravno, i da vidite kako ti formulari izgledaju, kakva su pitanja i šta je ono što se otprilike očekuje od vas da napišete u svakom od tih delova. I na samom kraju, naravno, kada podnesete prijavu, opet podnosite preko online platforme tu prijavu, znači popunjavajući online formular. Kada je podnesete, ono što vam negde preostaje jeste da čekate rezultate koje takođe objavljujemo na sajtu erasmusplus.rs. Ovo je aktuelni poziv za 2023. godinu, tako da kada su u pitanju K1 projekti mobilnosti, vidite da je rok do 23. februara 2023. godine u podne, znači do tada imate vremena da popunite online formulare i da podnesete prijave, a za partnerstva je rok nešto duži i on je do 22. marta naredne godine takođe u 12. Sa ove desne strane imate opet kratke smernice koje smo već i pomenuli, tako da sve prijave koje podnosite zapravo Fondaciji Tempus, jer pretpostavljam da hoćete da konkurišete kao koordinator i da dobijete sredstva za te svoje projekte. Ukoliko smatrate da vam je važno da na neki način pogledate koje su to škole ili organizacije, udruženja do sada dobile projekte, to možete isto da pronađete na našem sajtu među odobrenim projektima. I da se eventualno konsultujete sa nekom od tih škola, prosto ako imate nekih dodatnih nedoumica. Kada govorimo o Erasmus Plus akreditacijama, Erasmus Plus akreditacije su važne zato što omogućavaju vašoj školi da pređe sa sprovođenja kratkoročnih projekata na kontinuirano sprovođenje
projekata, što se naravno pozitivno odražava i uopšte na internacionalizaciju kao takvu vaše škole. Centralni deo Erasmus Plus akreditacija za koje se takođe prijavljujete popunjavajući online formular, zauzima Erasmus plan. Erasmus plan je, ukratko rečeno, jedna strategija internacionalizacije gde vi objašnjavate koje su potrebe vaše škole, zatim koje ciljeve želite da postignete tom akreditacijom i predlažete aktivnosti koje ćete sprovesti, a koje će da doprinesu ispunjenju tih vaših ciljeva. Tako da i ovaj Erasmus plan se podnosi za period od 2 do 5 godina i u okviru tog perioda vi navodite koje aktivnosti ćete sve sprovoditi. Kada se jednom prijavite za akreditaciju, ukoliko je dobijete, narednih godina samo se prijavljujete, da kažemo, popunjavate jedan jednostavni formular koji se tiče budžeta, ali je zagarantovano da ćete dobiti neka sredstva, tako da je u tom smislu olakšana procedura kasnije za prijavljivanje za akreditovane projekte. Pretpostavljam da se neki od vas pitaju da li je neophodno da škola ima iskustvo u Erasmus Plus programu ukoliko želi da se prijavi za Erasmus Plus akreditacije. Odgovor je ne, znači iskustvo kao takvo nije uslov za prijavu za Erasmus Plus akreditacije, ali je svakako poželjno. U smislu da ukoliko niste sigurni da li imate dovoljno kapaciteta, da li je možda dovoljan broj zaposlenih zainteresovan uopšte za akreditaciju za ovu vrstu kasnije projekata, možda je bolje da se prvo fokusirate na ove K1 projekte mobilnosti, a da zatim, kada vidite kako ćete se snaći sa i administracijom i sa tim finansijskim delom i uopšte sa samom realizacijom projekta, da tek onda konkurišete za Erasmus Plus akreditaciju. To je neka naša preporuka, ali svakako potpuno imate pravo da se prijavite za akreditaciju iako niste ranije učestvovali u Erasmus Plus programu. I kada govorimo o Erasmus planu, odnosno o akreditacijama, one se podnose upravo na taj period od 2023. odnosno to će već biti 2024. godina i taj period se završava do 2027. Kao što sam već pomenula, procedura je olakšana ukoliko već imate Erasmus Plus akreditaciju, znači ukoliko je dobijete, jednostavno nema toliko nekih administrativnih zahteva, niti prosto imate obavezu da detaljno popunjavate kasnije te projektne formulare, već imate akreditaciju, zagarantovana su vam sredstva u tim nekim narednim godinama i samo potražujete budžet. Naravno, morate poštovati Erasmus Plus standarde kvaliteta koji su naznačeni u programskom vodiču koji se nalazi na našem sajtu. A dobra je strana ovih akreditacija što je Evropska komisija odredila poseban budžet upravo za akreditovane ustanove, tako da postoji poseban budžet iz kojeg se finansiraju akreditovane ustanove, odnosno akreditovani projekti. I naravno, ukoliko se odlučite za akreditaciju, vi u suštini možete da se prijavite ili za individualnu akreditaciju, gde se prijavljujete naravno kao koordinator i prosto se vaša ustanova sama prijavljuje za akreditaciju, a tek kasnije ćete vi uključivati i neke partnere. A s druge strane možete da se prijavite i za akreditaciju za konzorcijum. To znači da vi već možda sada, iako nije neophodno, ali svakako možda imate već neke partnere i prosto želite da sa njima kasnije sprovodite sve projekte, onda se prijavljujete, naravno vaša škola se prijavljuje kao koordinator, ali u ime čitavog tog konzorcijuma u koji se kasnije uključuju neki i partneri iz inostranstva. Tako da postoji ove dve opcije u zavisnosti od toga koja opcija vam više odgovara. Ovo su neki od opštih ciljeva akreditacija i vidite da su oni u nekim delovima vrlo slični kao i oni prioriteti, naravno Erasmus Plus programa, tako da je fokus na inkluziji, različitosti, na profesionalnom umrežavanju, ali i na promovisanju znanja o nekom zajedničkom evropskom nasleđu. Međutim, u zavisnosti od toga da li se prijavljujete za opšte, stručno ili obrazovanje odraslih, vi svakako imate određene specifične, da kažemo, ciljeve,
Tako da prosto nismo želeli da se previše zadržavamo na ovom delu. Sve te ciljeve imate izlistani u programskom vodiču, tako da možete detaljno da vidite na koje ciljeve bi vaša prijava u manjoj ili većoj meri trebalo da se oslanja. Ovde su pravila učestvovanja i za akreditaciju možete se prijaviti, naravno možete podneti jednu prijavu po oblasti, tako da ne možete recimo podneti 2 prijave u oblasti opšteg ili 2 prijave za akreditaciju u oblasti stručnog obrazovanja, ali uvek postoji mogućnost da, recimo ako ste srednja stručna škola, podnesete, na primer, jednu akreditaciju u oblasti stručnog obrazovanja, gde će naravno u fokusu biti ciljevi koji se tiču struke, a s druge strane možete podneti i drugu akreditaciju u oblasti opšteg obrazovanja, bez obzira što ste srednja stručna škola, samo što ćete se u tom smislu fokusirati više na ciljeve opšteg tipa, znači koji nisu u vezi sa, da kažem, vašim nekim stručnim profilom. I kada govorimo o zemljama koje mogu da učestvuju u Erasmus plus akreditacijama, odnosno koje mogu kasnije da budu vaši partneri, to su ponovo zemlje koje su ili zvanično članice Evropske unije ili one treće zemlje pridružene programu. Sada da ponovim možda, pored Srbije tu je Severna Makedonija, Turska, Island, Lihtenštajn i Norveška. Tako da sve one dolaze u obzir kada je u pitanju izbor partnera. U oblasti opšteg obrazovanja vidite da je spisak poprilično dug, mogu da se prijave i predškolske ustanove, osnovne škole, osnovne muzičke škole, gimnazije, zatim osnovne i srednje škole za učenike sa smetnjama u razvoju i sl. U oblasti stručnog obrazovanja mogu da se prijave srednje stručne škole, zatim mešovite škole, srednje umetničke škole i ponovo osnovne i srednje škole za učenike sa smetnjama u razvoju. Kada govorimo o obrazovanju odraslih, za Erasmus plus akreditacije u oblasti obrazovanja odraslih mogu da se prijave sva ona udruženja, organizacije koje se aktivno bave obrazovanjem odraslih, ali naravno i, kao što vidite ovde u ovu prvu stavku, osnovne i srednje škole koje sprovode funkcionalno obrazovanje odraslih u skladu sa zakonom. Tako da sve one dolaze u obzir kada je u pitanju Erasmus plus akreditacija. I evo za sam kraj, da opet pomenemo rok za podnošenje Erasmus plus akreditacija, a to je 19. oktobar naredne godine, tako da imate dovoljno vremena da se pripremite, da uopšte razmislite da li vaša škola može da iznese kasnije te projekte za koje ćete se prijavljivati ukoliko vam se odobri akreditacija i naravno uvek možete da konsultujete i nas za bilo kakve nedoumice, bilo kakva pitanja, savetovanja i slično. Poziv je naravno, opet pominjem, objavljen na našem sajtu gde se nalaze sve ove u suštini informacije. Bez obzira na to, uvek vam savetujemo da pročitate detaljno i programski vodič, jer se u programskom vodiču nalazi mnogo više detalja, ali ovo su svakako neke ključne stavke. Morate da imate OID broj da biste se prijavili. Prijave podnosite naravno nama, odnosno fondaciji Tempus i spisak odobrenih akreditacija, odnosno škola koje su dobile akreditaciju, takođe možete pronaći na našem sajtu. Tako da ovo su neke mail adrese na koje nas možete kontaktirati i ukoliko imate pitanja u vezi sa opštim ili stručnim obrazovanjem, onda nam pišite na mail schools@vet@tempus.ac.rs, a za sva pitanja u vezi sa obrazovanjem odraslih odgovaramo preko maila adult-education@tempus.ac.rs. Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća sa registracijom OID broja i nije vam možda najjasnije gde se registruje, kako to funkcioniše, uvek se možete obratiti našim kolegama iz infocentra na info@tempus.ac.rs i njihovo radno vreme je od 9 do 5, možete otići i uživo ukoliko vam je tako lakše. Ja vam zahvaljujem na pažnji, nadam se da vam je prezentacija bila kratka ali korisna, tako da ukoliko imate nekih dodatnih nedoumica, ukoliko je bilo što ostalo nedorečeno, slobodno nam pišite, tako da ćemo vam vrlo rado odgovoriti. Hvala vam.
Za dobre rezultate internacionalizacije potreban je dobar strateški plan. A o tome kako da kvalitetno pripremite ovakav plan govorit će Olivera Radenković iz Elektrotehničke škole Mije Stanimirović iz Niša. Gospođo, izvolite. Dobar dan svima. Još jednom, moje ime je Olivera Radenković, dolazim iz Elektrotehničke škole Mije Stanimirović iz Niša. Inače, to je škola koja je otvorena, pre svega škola koja je učestvovala i u reformi srednjeg stručnog obrazovanja, učestvovala u programima CARC 1, CARC 2, tako da nastavnici su uvek spremni bili da prihvate izazove i da izađu iz zone komfora. Tako smo i Erasmus program shvatili kao jedan izazov i uključili se još 2018. godine. Erasmus program nam je otvorio vrata mnogih evropskih škola, gde smo mogli da steknemo iskustva, da sva ta iskustva prenesemo u svoje škole i na taj način podignemo kvalitet i naše nastave u skladu sa nekim evropskim standardima obrazovanja. Takođe, sva ta iskustva su doprinela da i naši učenici osete neku dobrobit, odnosno da podignu svoje kompetencije, da budu na taj način i konkurentni na tržištu rada i da imaju mogućnost kasnije da uspešno nastave svoje školovanje. Nešto. Govorit ću najpre o Evropskom razvojnom planu, kako on prerasta u strateško planiranje, kako definišemo strateške ciljeve i predstavit ću vam neke projekte naše škole koje smo realizovali do sada. Nešto. Da. Evropski razvojni plan je u stvari prvi korak u realizaciji Erasmus plus projekta. Pre nego što krenemo u realizaciju aktivnosti projekta, potrebno je svakako da imamo plan razvoja škole, da škola već u tom trenutku dobije neku evropsku dimenziju, neki pravac daljeg razvoja. To je plan koji usvaja školski odbor, tako da je to jedan strateški dokument koji postaje i obavezujuć za školu. Vremenom taj naš evropski razvojni plan je prerastao u strategiju, strateški plan. Uvideli smo da prosto samo neka međunarodna saradnja bez neke više ideje o tome čemu ona i kakav doprinos ona daje školi, nije sama za sebe dovoljna. Tako da smo počeli da razmišljamo dugoročnije, na neke duže staze, i da planiramo naše evropske aktivnosti, evropske projekte realizovane kroz Erasmus plus program, kroz jedno strateško i dugoročno planiranje. Strateško planiranje u stvari treba otpočeti od neke osnove, a to je pre svega ta školska dokumentacija, znači to je nešto od čega treba poći u razvijanju strategije škole, izveštaj o samovrednovanju godišnjeg plana škole, školskog razvojnog plana, znači naš taj plan razvoja međunarodne saradnje treba da bude na neki način uvek uvezan sa svim ovim dokumentima. Takođe, treba da prati nacionalne strategije, evropske strategije
ali isto tako da bude i u nekim okvirima koje nalaže Zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja Srbije. Zatim, treba poći i od trenutnog nekih aktivnosti koji postoji u samom okruženju, recimo prikupiti demografske podatke koji su veoma važni, posebno za srednje škole, treba prikupiti podatke sa tržišta rada, o potrebama tržišta rada i promenama za kvalifikovanom radnom snagom i isto tako sagledati trenutnu situaciju u školi, upisnu politiku škole, strukturu obrazovnih profila, takođe i resurse škole u smislu razvijanja projektnih ideja, projektnog planiranja. Znači, treba škola da ima poseban tim koji će se baviti evropskim projektima i razvijanjem ideja. I ta neka osnova vezana, znači, za samu misiju koju ima škola treba da sada nas usmeri na budućnost, odnosno treba da imamo praktično neku viziju za taj neki period od 2 do 5 godina, šta želimo realizacijom Erasmus Plus projekata da postignemo. Tako da strateški plan u stvari polazi od neke trenutne situacije u školi, misije škole i gleda u budućnost i ta veza od naše misije koju imamo ka budućoj viziji u stvari definiše i strateške ciljeve. Tako da krećemo od nekih opštih ciljeva svake škole, a to je unapređenje u ovom slučaju stručnog obrazovanja, takođe unapređenje kompetencija nastavnika, unapređenje profesionalnih jezičkih kompetencija učenika. Takođe trebamo imati u vidu i da treba osposobiti učenike i za celoživotno učenje, da treba podsticati inkluzivno obrazovanje, ali i specifičnih ciljeva gde smo definisali uključivanje što većeg broja učenika u mobilnosti, gde bi oni kroz praksu u inostranstvu mogli da steknu kompetencije i da na taj način i promovišemo učenje zasnovano na radu. Takođe da u te mobilnosti uključimo što veći broj učenika sa smanjenim mogućnostima, posebno učenika iz depriviranih sredina. S druge strane, specifični cilj je i razvoj kompetencija nastavnika, profesionalni razvoj nastavnika kroz mobilnosti nastavnika i razmenu iskustva sa kolegama u inostranstvu. Naravno, najvažnija stvar su i partnerstva, treba proširiti postojeća, povezati se sa novim školama, organizacijama u zemljama Evropske unije. Takođe, jedan od ciljeva je unapređenje nastavnih planova i programa koje treba uskladiti sa potrebama tržišta rada. Treba razvijati i upotrebu digitalnih alata i novih savremenih tehnologija u obrazovanju. I tako smo došli do 4 naša definisana cilja koja smo kroz realizaciju naših projekata želeli da ostvarimo. Prvi je želja da povećamo konkurentnost naših učenika time što ćemo ih osnažiti i unaprediti kroz unapređenje njihovih i jezičkih i profesionalnih, digitalnih kompetencija, ali isto tako i osnažiti ih u socijalnim veštinama i u snalaženju u toj nekoj novoj sredini. Takođe, veoma važno je unapređenje organizacionih kapaciteta i osnaživanje rukovodstva škole, koje je tu veoma važan pokretač napredovanja te strategije
i rukovodstvo škole je važno i za dalju internacionalizaciju škole. Tu smo nekako našli vezu da jedno sa drugim je blisko povezano. Treći naš cilj je da unapredimo kvalitet stručnog obrazovanja i da vratimo ugled struke i stručnog obrazovanja. I četvrti, da, ne manje važan, znači veoma važan za srednje stručno obrazovanje, da se povežemo sa socijalnim partnerima, sa kompanijama, na jedan možda bolji način i da kroz tu neku vezu uskladimo i naše obrazovanje, kompetencije učenika sa aktuelnim potrebama privrede. Za dostizanje svakog od ovih ciljeva praktično definišemo jedan akcioni plan koji u stvari operacionalizuje ove strateške ciljeve. Znači, sada formiramo neke operativne ciljeve aktivnosti koje ćemo realizovati kroz naše projekte mobilnosti i strateških partnerstava, tako da povećanje, naravno, konkurentnosti učenika na tržištu rada smatramo da ćemo najbolje postići realizovanje mobilnosti učenika i realizacijom praktične nastave, recimo u kompanijama Evropske unije. Takođe, učenici će na taj način videti koliko su važne njihove jezičke kompetencije, digitalne kompetencije i vidjet će da steći će na taj način neko iskustvo u nekom novom okruženju, međunarodnom okruženju koje će im puno značiti za kasniji profesionalni razvoj. Povećanje organizacionih kapaciteta i kompetencije rukovodstva škole, naravno, možemo dostići takođe mobilnošću direktora škola, rukovodstva, rukovodećih struktura, koji su veoma važni ne samo na taj način što će podići svoje kompetencije organizacione rukovodeće, već i što su tu važan faktor za održanje te neke saradnje koja je recimo započela tokom mobilnosti, ali isto tako su i važan faktor za pronalaženje novih partnera i uspostavljanje novih međunarodnih veza. Važan faktor u ovom delu, znači u podsticanju internacionalizacije institucije, osim rukovodstva škole, je i projektni tim, koji je u stvari tu da osmišljava projekte, da radi na projektima, realizuje projekte, sarađuje sa drugim školama kroz različite platforme i twinninge, pale, platformu projektnih rezultata, tako da i osnaživanje, proširenje ovog tima doprineće i ostvarenju postavljenog strateškog cilja. Unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja, naravno, kroz mobilnost nastavnika. Nastavnici takođe će kroz mobilnost uvideti koliko je važno da poseduju jezičke kompetencije, digitalne kompetencije, takođe kroz mobilnost i kroz aktivnosti realizovane kroz projekte strateškog partnerstva, unaprediće i svoje digitalne veštine, primenjivaće neke savremene obrazovne tehnologije u svakodnevnoj nastavnoj praksi i na taj način podizanjem nivoa kvaliteta rada stručne škole podići ćemo i njen ugled trenutno i podići ugled, znači, naše škole na mapi možda Evrope, što će biti svima značajno. Usklađivanje obrazovanja, stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada možemo ostvariti kroz unapređenje modela saradnje sa kompanijama. Na koji način? Tako što ćemo organizatore praktične nastave takođe poslati na mobilnost, gde će oni otprilike videti kako saradnja sa kompanijama funkcioniše negde drugde. Takođe i nastavnike praktične nastave koji će obići
kompanije sa kojima škola Evropske unije sarađuju. Na taj način ćemo uspostaviti jednu bližu vezu, bliži odnos i sa domaćim kompanijama i uključiti ih u obrazovni proces i na taj način obezbediti da naši učenici steknu stvarno kompetencije koje su danas neophodne privredi. Pratit ćemo u isto vreme koliko je to pomoglo i prilikom zapošljavanja učenika i videti koliko smo postigli kroz mobilnosti organizatora nastave i realizatora praktične nastave. Mi smo krenuli sa svojim projektima koji su bili za početak onako manji, stidljivi. Krenuli smo najpre sa projektom mobilnosti, posetili smo školski centar Kranj u Sloveniji. Smatrali smo da iako potičemo iz istog obrazovnog sistema, tu imamo šta da naučimo, tako da je to bio prvi korak i veoma važan korak za naš dalji razvoj i razvoj naše strategije. Cilj ovog projekta bio je unapređenje modela praktične nastave i to na obrazovnom profilu elektrotehničara i informacionih tehnologija. I to je bio prvi korak koji je za nas bio veoma značajan, jer smo nakon te mobilnosti na preporuku školskog centra Kranj uspostavili dalje saradnju sa školskim centrom u Novoj Gorici i osmislili i realizovali projekat gde smo želeli sada da unapredimo opet nastavu stručnih predmeta i primenu projektne nastave u realizaciji praktične nastave. A zatim smo se oprobali i u pisanju i realizaciji projekata strateškog partnerstva. Tu su nam pomogle kolege iz školskog centra Kranj, jer su ostali tu naši dalji partneri i podrška. Tako da smo zajedno sa školskim centrom Kranj pridružili i tehničku školu Džonata Nasov iz Sofije i zajedničkim snagama razvili platformu za učenje na daljinu i želeli da je primenimo u realizaciji praktične nastave na smeru elektrotehničara i informacionih tehnologija. Samo ovde bih napomenula da je projekat nastao 2019. godine, pre korone. Nekako smo unapred predvideli tu neku potrebu škole da se poveže i na jedan drugačiji način, znači nastavom na daljinu. Želeli smo da pridobijemo kompanije i da omogućimo komunikaciju naših učenika i sa programerima, jer do tada je realizacija praktične nastave u IT kompanijama bila poprilično otežana. To su kompanije gde programeri nemaju puno vremena da bi se posvete učenicima, nemaju puno prostora, resursa, tako da je ovo bio način da ipak imamo neku vezu sa njima, da dobijemo, učenici su na toj platformi bili ne samo sa socijalnim partnerima, nego i sa nastavnicima stručnih predmeta. Platforma je bila mesto gde su sve 3 škole mogle da međusobno razmenjuju projektne zadatke, da sarađuju, da komuniciraju i sa kompanijama u drugim zemljama. Naravno, korona je tu nama malo poremetila realizaciju projekta, time što su se 20. godine pojavile platforme za online učenje koje su bile mnogo, da tako kažem, bolje. I naša platforma možda nekako ipak našla svoje mesto i bila nama velika pomoć
posebno u realizaciji online nastave tokom ove 2 godine korone. I sa strateškim partnerstvom smo nastavili, sa školskim centrom Kranj i dalje razvijamo nove ideje, tako da 20. godine uz školski centar Kranj priključujemo i tehničku školu iz Zaječara, tehničku školu iz Skoplja i zajedničkim snagama razvijamo materijale i online kurs za upotrebu mikrokontrolera i programiranje smart uređaja. Ono što je za ovaj projekat ovako lepa stvar je jedno takmičenje koje planiramo da realizujemo naredne godine, gde će učenici do tada imati vremena da sa svojim mentorima razviju svoje projektne ideje, da naprave svoje smart uređaje i da na jednoj smotri vidimo kakve ideje imaju i da možda odaberemo najbolje od njih. Nadamo se da će i ovo takmičenje koje kreće zahvaljujući realizaciji projekta postati jedna tradicija i narednih godina i kada se projekat završi. Ja bih se zahvalila na pažnji. Znači, ovo su bila neka naša iskustva. Nadam se da vam je značilo nešto od ovoga. Kao i posle prethodnih prezentacija, ukoliko neko ima pitanja, možete da ih postavite sada u vezi sa ovim što ste čuli u drugom bloku. Ukoliko nemate pitanja, ja bih najavila da je sada pauza za ručak koja traje do 14:20 kada se vraćamo ovde i nastavljamo sa programom.
U nastavku programa sa vama svoje iskustva i savete o tome kako se pripremiti za odlaznu mobilnost podelit će Zorica Đoković iz Tehničke škole Drvo Art iz Beograda i Vera Petrović sa svojom učenicom Nevenom Đokić, koje dolaze iz medicinske škole sa domom učenika sestre Ninković iz Kragujevca. Dolazne mobilnosti nisu tako česte, ali kako bismo podstakli što više škola da se uključe i u ovaj tip mobilnosti, savjetujemo da pažljivo ispratite iskustva Zorice Đoković iz Tehničke škole Drvo Art, koja će govoriti o svojim iskustvima i u pripremi dolaznih mobilnosti. Svoje iskustvo će nam preneti i jedan od učenika Tehničke škole Drvo Art, Lazar Damjanović. Izvolite. Hvala, dobar dan. Sada nama predstoji, Veri i mojim učenicima, borba sa vašim stomacima, koji zahtevaju pažnju. Vidjet ćemo, kako će to se završiti, daćemo vam test na kraju, tako da predlažem da nas pažljivo slušate. Šalim se, naravno. Dakle, čuli ste da smo mi članovi nacionalnog tima za podršku mobilnosti u stručnom obrazovanju, ali generalno ovo što ćemo govoriti odnosi se na sve vrste obrazovanja, znači nije specifično samo, nije karakteristično samo za stručno i mi smo ovde da prenesemo svoje iskustvo. Dakle, ono što kažemo može da vam posluži kao ideja, kao inspiracija za nešto što ćete vi raditi. Nije ovo crveno slovo, ili 10 Erasmusovih zapovesti, ali proći ćemo kroz sve bitne tačke. Inače, moja škola je realizovala skoro sve vrste mobilnosti. Znači, imali smo mobilnosti u opštem, mobilnosti u srednjem stručnom i to nekoliko projekata i imali smo K2 projekte strateških partnerstava sa intelektualnim outputima. Ja sam pisala i koordinirala projekte, tako da sve ovo o čemu ću vam govoriti, prošla sam više puta i ako bude pitanja na kraju, možete ih postaviti. Sad da vidim kako ovo radi. Radi, dobro. Dakle, o čemu ćemo govoriti? O mobilnosti učenika, mobilnosti nastavnika, pripremi, odnosno ključnim tačkama pripreme, kao što stoji u programu, i izazovima. Ja neću pojedinačno govoriti o svakoj od tih tačaka, nego kako se neke teme budem doticala, znači ići ćemo paralelno učenici i nastavnici kroz neku aktivnost i ono što je nama bilo izazovno. Dakle, prvo ćemo, Vera i ja, govoriti o odlaznoj mobilnosti. Znači, odlazna mobilnost je ono što većina vas ima. To je kada mi negde odlazimo da nešto naučimo ili da steknemo neku veštinu. Znači, bilo nastavnici, bilo učenici, ovo se odnosi i na praćenje na radu i na kratku ili dugu mobilnost učenika. Ovde ću vas podsjetiti na, ajde da kažem, projektni ciklus. Pretpostavimo da ste dobili grant, da li me čujete? Dakle, da ste dobili grant, održali ste sastanak koji organizuje Fondacija Tempus i tu ste dobili sve relevantne informacije koje se tiču procedura. Znači, upoznati se sa... Dobro. Važi. Upoznati ste sa pravilima, procedurama, kako se otvara namenski račun, potpisali ste ugovor sa Fondacijom Tempus, oslobodili ste se PDV-a i sad možete entuzijastično da odete na putovanje. Ono što želim da naglasim je, a svi vi koji ste sprovodili Erasmus to već znate, Erasmus projekti mobilnosti nisu turizam. Dakle, odlazak na mobilnost možda jeste ključna aktivnost na kojoj ćete vi zapravo saznati ono što želite, a što će vam pomoći da unapredite vašu instituciju, odnosno ono što ste postavili kao cilj projekta, ali to nije, kažem, samo turizam i to je tek početak aktivnosti zapravo koje predstoje. To naglašavam zato što oni koji ne učestvuju u Erasmusima misle da mi koji učestvujemo samo se tako šećkamo po svetu kao i to je to. Ali i naglašavam i zbog toga što neki učesnici mobilnosti se koncentrišu na to i onda imate
Posle problem, kad dođe drugo, a to je implementacija, popunjavanje izveštaja na mobility toolu ili sada beneficiary modulu, kako se zove. Kad treba to da implementirate, znači to mora da se prati, na kraju morate imati neki izveštaj i dokazati da to što ste zacrtali ste stvarno i uradili. Kad se vrši diseminacija, dakle sve je to deo projekta. Dakle, mobilnost, mi ćemo se sada koncentrisati na pripreme, posle toga ide mobilnost, implementacija i na kraju diseminacija i izveštavanje. Sad idemo na ono što je glavna tema, a to je priprema. Dakle, ako smo dobili projekat, prvo ćemo izvršiti informisanje na nivou institucija. Koga informišemo? Pretpostavljam da je retko u kojoj školi, jer baš svi znaju da je škola aplicirala za projekat i šta taj projekat podrazumeva. Mi obično radimo tako što o projektu bilo koje ciljne grupe da se tiče, mi informišemo sve o školi. Znači, školski odbor, nastavničko veće i učenički parlament, ukoliko je u pitanju mobilnost učenika. Ovo je važno da i kolege koje ne učestvuju ili recimo predmet koji predaju nema ništa sa tim, recimo, ne znam, idu na mobilnost nastavnici stručnih predmeta, nastavnik srpskog može da bude nezainteresovan za to, ali je važno da on zna da je škola u projektu mobilnosti, zato što je taj nastavnik možda član razvojnog tima ili je član tima za promociju škole ili će vršiti promociju škole ili kad dođe, ne znam, eksterna evaluacija da zna u čemu je sve škola učestvovala, a i zato da bi drugi dobili ideju šta sve može. Dakle, mi praktikujemo jednu, ajde da kažem, da informišemo sve, ali generalno o projektu. Onda imamo sastanak sa glavnom ciljnom grupom. Glavna ciljna grupa je oni koje će neko ići na mobilnost. Recimo, konkretan poslednji slučaj, imali smo učenike i nastavnike u oblasti obrade drveta. To su već veoma specifične informacije koje će oni dobiti. Recimo, imali smo da treba da ide jedan nastavnik koji predaje teoretske predmete, jedan koji predaje praksu, jedan koji se bavi primenom IKT-a, stručnim predmetima, jedan koji se bavi programima i to naravno druge nastavnike ne zanima, onda imate sastanak sa tim ljudima i onda ih obavestite šta se konkretno očekuje. Ovo je jako važno da ljudi znaju šta se očekuje, da nije to dobro, mi ćemo da idemo i šta posle. Znači, da znaju šta sve treba da urade, počev od kriterijuma šta je potrebno da bi neko išao na mobilnost, kako to dokazuje, šta je cilj projekta, koje aktivnosti će sprovesti na samoj mobilnosti i šta kad se vrate, šta se od njih očekuje. Znači, od početka do kraja i kasnije ćemo to detaljnije razrađivati. Dakle, odabir učesnika. Vi tu sada imate već u projektnoj primeni prijavi, a to je definisanje kriterijuma. Sad, projektna prijava ima ograničen broj karaktera, pa ne možete vi već tamo da navedete možda sve kriterijume, ali se svakako traži da navedete kako ćete vršiti odabir kandidata i zašto mislite da su baš ti kriterijumi koje ste naveli su dobri. Znači, vi ste to obrazložili, ali ćete precizirati nakon što ste dobili mobilnost. Jako je važno da to svi koji imaju pravo da učestvuju u toj mobilnosti znaju. Onda ih obavestite na nekom od ovih sastanaka. Sad, da bi ti ljudi bili izabrani, mora da se formira neka komisija koja će to da radi. Ko će biti, to radi direktor, može na preporuku koordinatora, ali ono što je važno je da vodite računa koga ćete staviti u komisiju. Ne možete staviti nekog ko je u sukobu interesa. Recimo, ne znam, mi smo sad imali komisiju za učenike, pa smo prvo mislili da stavimo nastavnika koji će ih i voditi, a onda smo odlučili da to ne bude slučaj, jer je pravo učešća imali su i učenici iz njegovog odeljenja. Posle ćemo malo o kriterijumima, recimo kako smo mi to sproveli, Vera će vam to takođe reći. Znači, formirate komisiju za izbor ili proveru ispunjenosti uslova. Ta komisija, kao i sve druge školske komisije, treba da ima rešenje o tome. Ona se sastane i
nakon što izvrši odabir kandidata prema unapred predviđenim kriterijumima, ona vam dostavlja ili listu izabranih ili prosto izveštaj kako je ko bodovan. Preporučujem transparentnost, mada to je, kako da kažem, i nemoguće zaobići, ali što je transparentnije, manje ćete imati problema posla ili ih uopšte nećete imati. Evo ovo je jedan primer kriterijuma za odabir. Recimo, mi smo u poslednjem projektu imali kombinovano i job shadowing nastavnika i kratku mobilnost učenika. I za nastavnike prvo smo tražili motivaciono pismo, da napišu motivaciono pismo, onda smo odlučili kako ćemo to motivaciono pismo bodovati i portfolio. Tražili smo i neki dokaz o poznavanju jezika, znači ili engleskog ili jezika zemlje u koju se ide. To je bio, ajde da kažem, preduslov. I to su već pokazatelji. Recimo, mi smo imali situaciju da su mnogi zainteresovani, ali kad treba se napiše motivaciono pismo, tu odustanu ili napišu motivaciono pismo da žele da idu da bi unapredili svoje kompetencije i to je kraj. Imali smo slučaj nastavnika koji ima portfolio, nije updateovao još iz 2014. Kad smo se pripremali za eksternu evaluaciju, a znao je da je portfolio, prvo što se gleda, i dokaz o poznavanju jezika, znači to može biti bilo šta ako je čovek imao, ne znam, strani jezik na fakultetu ili je završio u nekoj privatnoj školi, bilo šta, znači tu nismo baš sprovodili testiranje u toj oblasti. Takođe smo gledali iskustva u međunarodnim aktivnostima. Sad ovde vidite da sam stavila plus i minus. Zašto? Zavisi šta hoćete. Ako hoćete, i zavisi kakav je projekat. Ako vam treba neko ko zna, ko je već prošao proces, ko je iskusan, recimo ako imate intelektualni output, onda vam je potrebniji neko iskusniji, onda mu tu međunarodnu aktivnost koju je ranije sproveo zapravo možete dodatno bodovati, može da bude plus. Ali ako je cilj vašeg projekta da što više ljudi uključite u mobilnost i da ovo što je gospodin uvek govorio, da što više oni koji ne žele da idu, animiramo da idu, onda je to minus, onda će prednost imati oni koji do sada nisu učestvovali i isto to je i iskustvo u projektima. Znači, da li želite neki projekat gde ste koncentrisani zapravo na krajnji output ili želite zapravo da kroz taj projekat motivišete ljude da se uključe i daju neki doprinos ili prosto da vide da mogu. Kod učenika, tu smo isto imali motivaciono pismo i gledali smo uspeh učenika. Mi smo recimo u samoj projektnoj prijavi rekli da ćemo gledati uspeh učenika, ali onda smo to dodatno razradili. Znači mi smo gledali prosečnu ocenu iz uže stručnih predmeta, odnosno stručnih predmeta ili grupe predmeta, gledali smo ocenu iz engleskog jezika, ocenu iz ladanja. Odeljenske starešine su takođe davale mišljenje učenicima i nakon toga smo napravili uži izbor, posle čega su usledili intervjui i tek onda je izvršena selekcija. O tome može više da vam kaže posle Lazar, kako je to izgledalo uživo. Šta sve spada u pripreme? Ovo su one uobičajene logističke, prevoz, smeštaj, ishrana, ali i to ume da bude izazov, mada deluje kao svako ume da kupi kartu i rezerviše hotel, ali recimo sad je veliki izazov jer su cene recimo aviokarata otišle baš mnogo. Sreće je da sada projekti mobilnosti dozvoljavaju da vi sa jedne pozicije prebacujete na drugu i da ne postoji ono ograničenje od 20% koje je bilo ranije, jer recimo da je ostalo tako, jer naša poslednja mobilnost bi bila pod velikim znakom pitanja. Ovo možete angažovati agenciju, ali možete se time pozabaviti i sami. Vidjet ćete kasnije, sad, na što obraćate pažnju?
Ako ste u projektnoj prijavi naveli da ćete koristiti ekološko prevozno sredstvo, onda o tome i morate da vodite računa. Ne ide jedna osoba automobilom i ne letimo samo avionom, onda gledamo da je više ljudi u to, ako moramo baš da idemo automobilom, onda nas ide 3-4 ili da koristimo voz, odnosno ekološka prevozna sredstva. Smeštaj, to recimo sada takođe, kad izveštavate, odnosno unosite podatke o mobilnosti, vi navodite gde ste bili smešteni. Znači to može sve od privatnog smeštaja ili čak od smeštaja u porodici drugih učenika do hotela. Naravno tu vodite računa o budžetu. Sad ishrana obično je vezana za smeštaj, ali tu ima različitih varijanta. Recimo mi smo imali situaciju da su učenici ceo dan bili u školi. Znači oni su bili od 8 ujutru do 12, imali pauzu za ručak od sat vremena i onda radili od 1 do 5. Ali pošto škola ima svoju kuhinju, onda smo se za ručak svi hranili tamo. Ali dobro, ovo je manje izazovno od onog drugog što prethodi mobilnosti. To je da napravite program posete. Ovo je možda i okosnica svega što će vam se na toj mobilnosti dešavati. To je koja vas prima, škola domaćin, odredila za to. Taj program posete praktično ulazi u onaj kasnije ugovor o učenju, i jako je dobro da se preciziraju sve aktivnosti koje će se tamo realizovati. Bilo od onih aktivnosti učenja, do drugih aktivnosti, ne znam, ajde da kažem kulturnih, ili rekreativnih. I što je taj plan precizniji, to će mobilnost biti uspešnija. Vi tu određujete, ja ću vam kasnije kad budemo radili dolaznu mobilnost pokazati neke naše primere, znači tu se stavlja raspored aktivnosti, vreme realizacije i najčešće, ako se to može znati unapred, i koja je odgovorna osoba. Znači, ne znam, učenici, na primer, idu na časove engleskog, idu na časove stručnih predmeta, tog i tog, ne znam, idu u laboratoriju ili obilaze, na primjer, radnu jedinicu. Naravno, vi možete imati i mobilnost gde učenici idu u neku radnu organizaciju. Znači, može biti samo to, definiše se ko su odgovorne osobe i u slučaju da te učenike želite da ocenite po povratku, onda se osmišljavaju kriterijumi za priznavanje ishoda učenja. O tome će vam više govoriti Ivan na kraju. Dakle, to takođe treba da stavite u ugovor o učenju. Kako će se, koji kriterijumi će se primenjivati i ko je za šta odgovoran u školi domaćinu i u školi koja šalje na mobilnost. Sad administrativne pripreme. Tu imamo ugovor o finansijskoj podršci. Obrazce za ovo vi dobijate samim tim što ste dobili projekat, vi imate svoj korisnički prostor i sva ova dokumentacija, templeti, nalazi se na tom korisničkom prostoru. Dakle, vi imate ugovor o finansijskoj podršci, tu postoji nekoliko mogućnosti kako ta finansijska podrška može da se izvrši i vi birate nešto od ponuđenog. Znači, to potpisujete ugovor sa svakim učesnikom pojedinačno. Znači, koliko sredstava njemu pripada za tu mobilnost, šta je obezbeđeno kroz direktnu podršku. Direktna podrška je, recimo, ako ste vi već rezervisali i platili hotel ili hranu. Vi imate opciju da možete nekom dati novac, pa neka se on sam snalazi, što je možda logičnije, ako imate jednu osobu koja ide, putuje sama. Ali tu mora da se vodi računa o onom ograničenju koliko novca možete dati, a da ne platite porez. Znači, da ne ispadne da vam, znači, može više od onih 15 evra. Oni koji zna, kako da kažem, one srpske dnevnice, oni koji su sprovodili mobilnost znaju o čemu pričam, ali treba tu biti pametan pa da nam ne pojede porez, sav taj novac. Tako da neka moja preporuka, barem se meni čini, da u našem iskustvu se to pokazalo kao najbolje, je da nekome zapravo da obezbedimo što je moguće više. Znači da smeštaj
platimo odavde. A onda ljudima damo novac za ono što mu je potrebno na terenu, znači prevoz u mestu boravka i za ishranu. Sledeće, dakle, ovo što sam rekla, potpisujete sa svakim učesnikom pojedinačno. Ukoliko su u pitanju učenici, onda to potpisuju njihovi roditelji. Sledeći je ugovor o učenju. O tome će vam detaljno pričati Vera, šta sve taj ugovor podrazumeva. Znači, to je jedan dosta kompleksan dokument. On sam template ima preko 6 strana. Sledeće što vam predstoji, ovo nije obavezno, ali većina nas to radi i to podnosi još, odnosno predviđa prilikom apliciranja, a to je Europass. Znači, to je onaj dokument koji dobijate kad se vratite s mobilnosti, koji govori o tome da ste vi tamo stekli neke kompetencije. Ja preporučujem taj dokument jer to je, on dokazuje da je neko tamo bio i to vam je istovremeno kad su u pitanju nastavnici dokumenti o stručnom usavršavanju koje možete evidentirati kao ono interno stručno usavršavanje, a takođe za učenike može da bude jako korisno u izgradnji karijere. Znači da su imali neku mobilnost, da su savladali neke veštine i van matične škole, odnosno da imaju neko međunarodno iskustvo. Međutim, to najčešće bi bilo logično da podnesete zahtev pre nego što krenete, pre nego što se mobilnost dogodi. Znači, mi ispunimo taj zahtev, to je sve elektronski i to odlazi. Mi posle dobijemo samo potvrdu da je zahtev podnet, za koje učesnike i svaki od tih učesnika dobije svoj broj. Kasnije, kad se mobilnost završi ili možda pred samu kraj mobilnosti, taj dokument zapravo treba da vam popuni škola domaćin, ali vi ćete svakako pomagati u tome. Međutim, pre nego što krenete, potrebno je da se podnese zahtev. Teoretski to može i nakon što ste se vratili, zaboravili ste, znači može i neko vreme posle, ali je najbolje da se to dešava dok je sve ovo u toku. I ono što bi takođe trebalo pre same mobilnosti, to je unošenje podataka na ono što se nekad zvalo mobility tool, a sad je beneficiary modul. Znači, pre nego što ćete krenuti na mobilnost, vi unesete podatke svih učesnika te mobilnosti. To ide tako što vi, ako ste već dobili projekat, vi ćete jednog dana dobiti mail u kome se kaže ovde vam je link za beneficiary modul, ovo vam je link za uputstvo za korišćenje tog modula i to je to. Onda vi samo odete na modul i sledite upitnik, odnosno popunjavate podatke koje vam on traži. Sad, ako taj beneficiary modul ne bude funkcionisao, nemojte se iznenaditi. Moje iskustvo je da je u odnosu na nekadašnji mobility tool ova platforma dosta baguje, dešava se da unesete podatke. U stvari, mi smo dobili zapravo link 2 nedelje nakon što smo se vratili sa mobilnosti. Onda je prihvatio podatke nastavnika, učenike recimo nije hteo prihvati 10 dana sve podatke, onda kad je to prihvatio, onda recimo vi kad uđete u pojedinačan dokument, on pokazuje jedno, međutim zbirno pokazuje drugo i recimo još uvek nismo dobili zahtev da popunimo obrazac, odnosno damo izveštaj o mobilnosti, što je nekad na mobility toolu bukvalno bilo, prođe 12 sati poslednjeg dana mobilnosti, vi dobijete već zahtev da popunite to. Ali tako je, u svakom slučaju to je platforma koja vam je važna i za izveštavanje. Znači sve ovo što ste radili vi ćete posle uneti tu i to služi kao izveštaj, kao, ajde da kažem, deo izveštaja koji podnosite na kraju realizacije projekta. Šta je još? Okvirni plan implementacije i diseminacije. Ovo formalno pravno nije neophodno u ovoj fazi pripreme, znači nije nešto što se mora, ali moje iskustvo govori da je dobro da se to
uradi, jer se to uklapa ono što sam rekla na početku, da je važno da svi znaju od početka do kraja šta ih čeka, da vam se ne bi kao rukovodiocu projekta desilo da vas neko pita, a gde piše da ja to treba da uradim? Pa ćete onda sve sami da radite, ili morate da se snalazite. Tako da je jako dobro da se sve aktivnosti koje se tiču projekta delegiraju, odnosno da se zna konkretno ko je za šta odgovoran i u kom vremenskom periodu. Prvo ćete definisati one koje su predviđene samom projektnom prijavom, znači ono što vam tamo piše. Onda ćete napraviti okvirni plan realizacije aktivnosti. Znači, bili smo na mobilnosti, sad smo se vratili i šta sad radimo? Informišemo prvo kolege. Znači, mi to opet radimo kao i ovo malo pre što sam rekla, uopšteno celo nastavničko veće, a onda pojedinačno, ako je nešto što se tiče struke, onda se to radi sa nastavnicima tih predmeta. Ako je nešto veoma opšte, kao što je recimo imali smo projekat koji se ticao smanjenja osipanja učenika, onda smo sve vreme svi učestvovali, znači svi nastavnici. Posle toga, to što smo naučili, sad treba da implementiramo. Sad, kažem, zavisi šta je tema vašeg projekta. Da li to što ste naučili implementirate, recimo, ajde da uzmemo najlakši primer, sad ćete vi to da primenite na časovima koje vi držite. Kako ćemo znati da je to uspelo? Znači, to opet mora da se uključi, neko iz PP službe koji će to da prati. On je, znači, trebalo da dođe kod vas na čas i pre nego što ste otišli, pa i onda nakon što ste vi ovo primenili, pa da uoči, da ste vi to sad unapredili. Dakle, preporučujem konkretizovana zaduženja, i tačno zadužene osobe. Znači, i sad imamo implementaciju. Konstatovali smo da smo sve to, projekat je uspeo, unapredili smo to što smo hteli, ali i drugi se to treba da znaju. Znači, ono što je takođe poenta Erasmus projekata nije samo da se mi razvijamo kao jedna institucija, nego da to što mi saznamo, naučimo, obavestimo što je moguće više ljudi, širu zajednicu, da je što je moguće više ljudi ima koristi od toga. U tu svrhu vi ćete sprovoditi neke aktivnosti i diseminacije van vaše škole. Da li ćete, ne znam, obavestiti neke lokalne medije, napisati članak za neki list, održati konferenciju, možda postavljati na svoje društvene mreže, na svoj web sajt. Znači, sve je to diseminacija. I to je ono šta je sve potrebno da uradite da biste se pripremili, a sada će vam Vera detaljno, proći ćete sa njom kroz oba ova ugovora koja sam pominjala. Izvoli, Vera. Hvala. Dobar dan, ja sam Vera Petrović, član nacionalnog tima, inače sam iz Kragujevca, iz medicinske škole. I u našoj školi je veoma postalo zanimljivo kako smo krenuli u projekte. Sada su kao svi zainteresovani, a u stvari nisu. Želim to da podelim sa vama i želim malo da se vratim pre ovih ugovora. Ugovore imate. Veoma je prosto popuniti ih. Reću vam naš primer i da probate nekako da implementirate u vaše ustanove. Ali želim sa vama da podelim nešto što je nama bilo izazov i što je strašno teško kada krećete uopšte da pišete projekat, a tek onda kada želite da ga materializujete. Trebate da prevaziđete računovodstvo i pravnu službu, da nagovorite direktora, a onda nagovori njih, da bi vi uspeli uopšte da materializujete vaš projekat. A vaša ideja je predivna. Vi imate učenike, vi ste našli zemlju, našli ste šta ćete da radite, kako ćete da unapredite i koliko je to divno za vašu školu, a onda imate jedan ogroman gard, konto, računi, trezori, ovaj grad, onaj grad, i to je strašno. I onda vi kao koordinator, da bi bili top level, vi onda kažete ja ću sve. I tu napravite sebi, znate kakav problem. Zato onda se pojavite u trezoru i oni kažu, a ko ste vi? Izvinite, koje su vaše kompetencije? Ja bi isto to pitala. A onda se pojavite kod pravnika, negde na konsultaciji, on kaže, kako vi to ne znate koleginica, a vi niste koleginica.
Tako da mislim da smo mi pokušali i uspeli to da prevaziđemo kad su nam prva 2 projekta bila haos za nas. Mi smo odradili ceo posao koji je potreban, ali se svelo na 2 osobe, koleginicu i mene. Nijedna od nas nije pravnik, nijedna nije ekonomista. Ona je pedagog, ja predajem stručne predmete. Uspele smo, mi znamo samo kako, uz podršku direktora, stvarno, ne mogu da kažem da nismo imali, ali smo izazov savladali tako što smo napravili jednu radionicu za sledeći projekat. Sa pravnikom, sa ekonomistom, ili u narodu zvan šef. Tako? Tako, on je najpopularniji u ovom delu. Pa smo sa njim imali najviše, sa njom, ja se izvinjavam, imali najviše problema, ne znam kod vas u školama, kod nas je koleginica stare garde, šta to znači? Naučena je da radi po PS-u i samo poštuje zakone zemlje Srbije. Šta god joj kažete drugo, to je već katastrofa i to ne može kod nas. A što ne može? Pa ne može, to je zakon iz 2017. 2018. i tako u krug. Pokušali smo da objasnimo uz veliku pomoć Tempusa, koji su nam dali primjere zakona gde je sve objašnjeno transparentno za osobe koje ne žele ili žele da to prihvate. Pravnoj službi smo dali primjere ugovora, pravniku, od kolega iz tehničke škole iz Kragujevca, primjere jer nam je K2 bio problem gde smo imali istraživački rad, pa smo tu imali problem oko ugovora o delu, zbog poreza, da me neko pogrešno ne shvati. Moramo da platimo porez, ali da bi platili porez za 30, što bi platili 50 ako možemo ugovorom da platimo 30% u autorskom delu, a mi imamo već delo. Imamo taj online priručnik na koji smo posebno ponosni jer smo se namučili da ga napravimo i želeli smo kolege da nagradimo. I tog pravnika i tog računovođu, razumete mi, svi smo zajedno učestvovali, pa smo tako rešili problem ugovora, da ne bi pisala ja neuka, izvinite, nego morao bi da piše pravnik. Uzeli smo primer i pokazali koleginici pravniku primer i ona se vodila tim primerom. Što se tiče računovodstva, takođe smo joj dali input kako najlakše da prevaziđe svoje probleme. Razumemo i njih. I oni negde se plaše, oni potpisuju te račune, oni su na kraju odgovorni, ali ne shvataju, da me površno ne shvatite, da je odgovoran direktor. On potpisuje krajnje sve. Oni moraju da se konsultuju sa njim. Koleginica naša, posle 3. godine, je prihvatila naše smernice i negde sada nama olakšala posao jer je preuzela svoje obaveze. A sve to zato što smo se prvo dogovorili o finansijskoj nadoknadi. Ovo je istina. Ovo je istina. Vi imate dovoljno sredstava kada dobijete projekat. Imate dovoljno sredstava za svakog od člana tima da ga ne nagradite, nego da mu platite ono što je odradio. Ugovorom o delu, naravno, i da platite porez i sve je to legalno. Ništa niste pogrešili, ali se to dogovarate na početku i kad se vi dogovorite na početku da će on imati odgovarajući novčana sredstva za to što radi, malo drugačije će da gleda. Ako mu kažete da će dobiti na kraju, kaže, lažu me, nema to pojma, ja ću sve da odradim, oni će da pokupe, ići će u Antaliju, ići će u Tursku, ići u Španiju, i oni će tamo se provesti super. Da vam kažem, bila sam 2 nedelje. Nikad duže 2 nedelje mog života. 6 učenika samo. Respekt veliki za kolege koje vode 18, 20, 25, poštovanje, klanjam se. Zato što ja sam i 6 učenika u jednom Solunu koji je predivan, u radnoj organizaciji, odnosno u više radnih organizacija, postali smo bolnice, 3-4 bolnice i bili radno aktivni sve vreme i kulturno aktivni i blog aktivni i dnevnik aktivni, sve vreme zajedno. Tako da to nije, Zorica je rekla na početku, daleko je od ekskurzije, daleko je od turizma. Da me ne shvatite pogrešno, imate vremena i za slobodne aktivnosti, naravno, ali ste sa decom. U hotelu ste sa učenicima, na konferencijama ste sa učenicima, u ustanovama ili kod socijalnih partnera ili u fabrikama vi ste sa učenicima. Zajedno sa njima pišete dnevnik, jer taj dnevnik, reći će vam Ivan, vam je odličan kao nešto što možete da iskoristite, da ga ocenite kad se vrati iz različitih predmeta, da se razumemo, ne samo stručnih. Ovo je odlično i za gimnazije. Možete iz istorije, iz srpskog, iz geografije. Kada napravite plan, isto greška iz prvog projekta.
nismo obavestili odeljensko veće tog odeljenja koje ide. Pa smo imali problem, zato što koleginica kaže, pa on je bio 2 nedelje, mene briga, on mora da odgovara srpski, mora da odgovara matematiku. Kada ih vi pripremite na to gde oni idu, oni mogu da planiraju sopstvene aktivnosti, online putem. Sada nam je ova korona, bar ako ništa drugo, to nas naučila, sad imamo sve smernice. Tako da možete sa njima da se dogovorite, ne da ih opterećuju, nemojte pokušati da me razumete 2-3 nedelje, ali čisto sa njima da imaju kontakt i da im daju neke zadatke koje oni mogu da reše da bi deca bila ocenjena kad se vrate, a ne da kad se vrate da tek imaju problem. Znate, kad je u pitanju stručni predmet, isto će vam reći, Ivan, imali smo check liste koje su idealne da dete ocenite kad se ono vrati. Odnosno, ocenit će koleginica koja ga vodi. A koleginica fah će da kaže ovo je odlično, super, nadamo se da će da kaže, ali kada ste vi pripremili odeljenskim većem predprojekat, vi ste je kupili. I onda ćete joj reći, sledeći put možete svi da učestvujete, mi ćemo preneti vaše iskustva. Naša greška je bila, opet da me ne shvatite pogrešno, stavili smo stručnu osobu da mora da ide. To je bila kompetencija koja predaje stručne predmete. Nismo stavili pratioca koji može da bude bilo ko iz škole, ko predaje srpski, matematiku, bilo koji predmet. Nismo stavili stručnu osobu za pratioca. Katastrofa, problem. Nema ko da ide. Ne zato što ne žele, nego zato što se plaše odgovornosti. Hajde sad iskreno da budemo, svi se plaše odgovorni. Šta ću ja tamo da radim? Još mu kažete za diseminaciju, za implementaciju, to su sve nepoznate reči, pa to sve bude strašno. Ali vam kažem, tu smo. Pa onda korona, pa vakcine, pa da li ova ima Pfizer, da li nema Sinopharm i tako u krug. Jedva smo našli te 2 osobe i mi njih molili da one idu i mi njih molili da njima damo sve mi njih molili i sad mi njih molimo da odrade diseminaciju. Ništa nemam lično protiv nikog, ali to se dešava. Zato je bolje i bolje vam je onda onaj kriterijum što je Zorica pitala, on vam je širi. Zorica je to navela kao odličan primer. Širi vam je kriterijum. Kada stavite da može da bude, i onda ste kupili kolege, može da ide bilo ko. Isto je Zorica lepo objasnila, kada stavite da učešće u projektu bude nešto što je za 2 boda više, u problemu ste. On će da kaže, on sebe favorizuje ili favorizuje onog što je bio. I tako u krug. Zato je moje mišljenje, mi smo stavljali, ali smo sad ove godine rešili da to izbegnemo. Da bi svi bili negde podjednaki. Kriterijum za učenike nam je bio identičan kao kod Zorice, samo smo uveli PP službu. Zato što nam se prve godine, ne nama, kolegama iz jedne susedne škole desilo da je devojčica imala, pa nekim, sad ne znam kako da vam to objasnim, neku psihičku krizu te 2 nedelje. I onda smo shvatili da je negde PP služba ta koja ima taj kredibilitet, da ona razgovara sa učenicima, da napravi intervju, da napravi neki test i da proceni da li su oni sposobni da te 2 nedelje budu van zemlje, bez roditelja, sa drugim drugarima. Bila je 2. i 3. godina. Znate, to je dete 2. godine. Jeste možda manje, odnosno nije možda dovoljno sposobno da bude samostalno. To smo ove godine uveli u kriterijum i pokazalo se odlično. Ne kažem da je naša PP služba ne znam koliko sad odradila to, ali su ljudi dali svoje mišljenje. Takođe smo imali test, što nismo imali test iz stručnih predmeta. Test. Ne mišljenje, ne izveštaj, test. Konkretno date zadatke, zato što su oni radili tamo na konkretnim zadacima. Radili su sa pacijentima. Ništa ne znači da ja kažem Nevena je super, odlična je, a ona ne odradi test kompetencija koje mora da ima. Me razumete? Ovo vam pričam, ovo je za gimnaziju isto, ovo nema veze sa strukom. Ako šaljete dete za opšte obrazovni predmet, takođe odradi test, da bi vi znali koje dete vam je sposobnije, koje ima više znanja da ide i da predstavlja na kraju dana i sebe i školu. Sve to kad izlistate, transparentnost obavezna. Zato što smo isto jedne godine imali problem da smo diskriminalisali dete. Sigurno mi roditelji do školske uprave. Jedno smo vam objasnili da je dete nije diskriminisano uopšte. Sve vam ovo pričam iz iskustva, prva godina nam je bila strašna, a sada nam je već divno. Sada smo već pisali akreditaciju i mnogo smo srećni, zato što smo se sada osamostalili i uspeli smo ove izazove da prevaziđemo na ovaj način.
Iskustvo, pravu ste. Tako je, iskustvo. I negde te radionice koje smo radili sa timom, sad imamo tim, pre je bilo 2 osobe. Sada već imamo tim. Uključujemo osobe i još posebno smo ponosni iz različitih profila. U školi medicinskoj nemate samo medicinsku sestru tehničara, imate laboratorijskog i farmaceutskog. Svi su se uključili. Zainteresovali su, dali svoj neki, koliki toliki, ali neki uticaj na naš projekat. Ugovore imate obrazce koji se nalaze na Tempusovom sajtu. Skinete i sve vam piše. Karakteristično je za ugovor o učenju, Zorica je rekla da ću ga detaljno vama objasniti, da stavite ishode, da stavite to šta će učenik da nauči tamo gde ide. To se dogovarate sa partnerskom organizacijom. Ona mora da vam potvrdi. Mi smo prve godine takođe imali problem, nama su obećali, moram ovako da se izrazim, obećali, potpisali da će nama učenici raditi to i to. Nisu radili sve, odmah da vam kažem. Nisu vadili krv pacijentima. Napisali smo da će vaditi krv. Nisu odradili deo vezan za negu određene grupe pacijenata, da vas ne opterećujem. Ali smo to kompenzovali nekim drugim stvarima. Videli smo neke druge pacijente, posetili transfuziju krvi, radili u operacionoj sali, kompenzovali smo u toku mobilnosti, znači imate i tu mogućnost. Vi ste ugovor o učenju potpisali na to i to, šta ste vi spremili sa partnerima. To kompenzujete na mobilnosti, jer vi morate slikama da potkrepite izveštajem da ste to radili. To ne možete da lažirate. Ono što tamo radite. Vi me razumete? Sve to stavite u ugovor o učenju. I koja je mobilnost, i šta se radi na mobilnosti, i koji ishod, i kako ishod zadovoljavate. To sve mora da vam obezbedi partnerska organizacija, jer vidite kod njih. I da vam potvrde, vi pitate, da li možete to i to, oni kažu ne možemo, ok, ajde nešto ćemo drugo. Jer se razumemo šta pišete u ugovoru o učenju i to potpisujete. I vi, i oni, i učenik. Zato što i on mora da se složi sa tim da će te ishode da odradi tamo. Mi smo ove godine stavili i ponosni smo da je učenik obavezan da bude u diseminaciji. Zato što smo imali problem. Projekat se završio, sve smo odradili, bilo lepo, svima bilo lepo, došli smo kući, kut koji mili moji, niko nikog ne pita, ne možemo da ih nahvatamo, da se prosto izrazim, da sprovedemo diseminaciju. Moraju da vam idu učenici. I na televiziju, i na radio, i u park da dele flajere. Svuda mora da idu učenici koji su učesnici mobilnosti. Idem i ja, naravno, ali moraju da idu oni. Oni su vam na slikom, oni su prezenteri vašeg projekta. Oni moraju da rade vršnjačku edukaciju, ne možete vi. Mislim, možete, ali to nije poenta. To smo stavili u ugovor. Zato što smo prošle godine, da me opet ne shvatite pogrešno, slali negovatelje, koji su nam 3. stepen i koji negde imaju drugačiju sliku odgovornosti nego učenici koji imaju više bodova i negde smo ih time obavezali. Bili su odlični. I u Solunu, i kada su se vratili, i sve smo ispoštovali. I još nešto da vam kažem, i onda ću da dam reč mojoj učenici, o implementaciji. Najbolji način za implementaciju sadržaja koje ste planirali vašim projektom je nastavnim jedinicama. Znate onih 30%, svi znate, u svim školama je isto. 30% možete da menjate. Vi to isplanirate. Kad se vratite, stavite, diplomatski stavite u projektu da ćete menjati neke nastavne jedinice, jer ne znate koje. Kad se vratite, menjate konkretne. Ili dodajete, ne morate da izmenite. Ja sam dodala. 2-3 sam dodala. To svima pričam. Našla sam bolest koja se zove talasemija, nisam znala da postoji. Nje ima u mediteranskim zemljama. Pandam je anemiji, ali je novo. I to mi je bila nova nastavna jedinica. I to mi je nešto dugoročno. Dugoročna implementacija. I najlakše da odradite. U svim školama, i vetu, i gimnaziji, bilo gde. Želim još nešto da vam kažem, da ne bude da kažu da ja imam entuzijazam. Nemam. Ovo je benefit odličan za kolege, za učenike, za instituciju. Dobijate svi. Ne samo oni koji idu. I kad se vratite, vi animirate kolege, vi kažete učenicima, provedete se i intelektualno i kulturno fenomenalno, upoznate različite kulture, različite ljude, nađete nove partnere. Mi smo našli partnera
iz Novog Sada, kada smo bili na mobilnosti u Solunu. Imali smo sličnu mobilnost, pa smo se dogovorili, kad smo se vratili, napravili konzorcijum. Škola iz Novog Sada, medicinska iz Kragujevca i iz Zaječara. Sve smo se mi lepo izdogovarali. Dogovorili se o mobilnosti da jedna škola ide ka Nemačkoj, jedna na Siciliju, mi smo izabrali Siciliju, a treća škola je išla u Nemačku. Svi su imali svoje zadatke, svoje ishode. Cilj nam je bio da na osnovu svog tog iskustva mi napravimo, odnosno predložimo ministarstvu nov predmet koji se zove nega u gerijatriji. Shodno tome i ishodima koje smo planirali i koji su naši učenici ostvarili na svojim mobilnostima. Sve ti ishode i njihovo ostvarenje će vam preneti naša učenica Nevena Đokić. Hvala vam. Dobar dan svima, ja sam Nevena Đokić, učenica sam medicinske škole Sestre Ninković u Kragujevcu. Učestvovala sam u ovom projektu i uglavnom nosim pozitivna iskustva. Prije svega toga, dosta nas je bilo zainteresovano za učešće u tom projektu i imali smo test iz engleskog jezika. Na osnovu tog testa, na osnovu ocene iz zdravstvene nege, takođe i tu smo imali test. Na osnovu nekih radionica iz informatike, iz istorije i geografije, odabrali su nas 6. Datum polaska bio je 14. maj. Pred nama su bile 3 opcije. Mogli smo da biramo između Austrije, Turske i Italije. Odabrali smo Italiju. 14. maja smo pošli, a pre svega toga imali smo razgovore sa pedagogom, imali smo intervjue, upoznali smo se preko video poziva sa partnerskom organizacijom iz Italije. Već smo bili pripremljeni na sve što nas čeka. 14. maja smo pošli. Tamo su nas na aerodromu u Italiji dočekali članovi partnera. Molim te ispričaj za prevoz. Kako ste stigli do Sicilije? Važi, od Kragujevca do Budimpešte išli smo, odnosno od Kragujevca do Beograda vozili su nas naši roditelji kao i razredna. Posle toga od Beograda do Budimpešte išli smo kombi prevozom. Nakon toga od Budimpešte do Italije išli smo avionom. U Kataniji su nas sačekali članovi partnerske organizacije, smestili su nas u stan, svi zajedno sa profesorkom, bili smo u stanu, imali smo organizovane obroke, doručak, ručak, večeru i izlete vikendom. Svaki radni dan imali smo praksu od 9 do 13 časova u tom domu zdravlja. Taj dom zdravlja, taj dom za stare bio je katoličkog tipa. Oni tamo dosta propagiraju veru. Tipa imali su sobu u kojoj su svake nedelje po 2 puta bile održavane mise. Taj dom bio je podeljen na 2 odseka. Jedan je bio za pacijente koji su gerijatrijski, a jedan je bio za pacijente sa mentalnim retardacijama i deprivacijama. 3 učenika je otišlo na jedno odeljenje, 3 na drugo. Nakon 5 dana mi smo se menjali. Imali smo priliku da provežbamo dosta toga. Za nas je to bio prvi susret sa pacijentom, jer zbog celokupne epidemiološke situacije mi se nismo susretali sa pacijentima, nismo imali praksu. Pre svega morali smo da se vakcinišemo da bismo otišli tamo. Tamo su nas i testirali. Uslov je bila Pfizer vakcina. Tamo smo dosta toga provežbali i kada smo se vratili ovde, mi smo imali, tak nam je počela praksa ovde, tako da smo dosta toga više znali u odnosu na ostale učenike koji nisu imali priliku da se sretnu sa pacijentima. Šta još da kažem, tamo smo imali kulturne obilaske svaki vikend, izlete sa ostalim članovima partnerske organizacije i dan danas smo u kontaktu sa svima njima. Imali ste posle diseminaciju? Da, imali smo diseminaciju. Išli smo u našoj školi u svako odeljenje i prezentovali smo šta smo sve tamo radili, šta smo videli, razlike i sličnosti između njihovog i našeg zdravstvenog sistema. Nakon toga smo delili flajere po parku, po centru grada, imali smo diseminaciju u Crvenom krstu, nakon toga smo išli na radio televiziju Kragujevac.
uglavnom sve u svemu stvarno pozitivne iskustva i posle te diseminacije dosta učenika je zainteresovano za ostale projekte u budućnosti. Hvala, Nevena. To bi bilo to. Možete da vidite da su naši ishodi bili jedno, a dobili smo mnogo više. Naš ishod je bio da radimo samo sa gerijatrijom, ali nam je dom ponudio da, hvala im puno, da deca rade i sa pacijentima obolim od mentalne retardacije. Pa smo tu dobili još jedan benefit i za nas, i za učenike, i za naš projekat. Jer ishodi nismo tek planirali. Zato što je jedan dom bio u opticiju kad smo se dogovarali, još jedan izazov, izvinite Zorice, još jedan izazov, korona nas je poremetila. Prvi dom sa kojim smo se dogovarali je dobio koronu. Pa je onda morao da nam partner nađe drugi dom. Taj kap, ja se ne čujem. Dalje moguće. Morao je partner da nam obezbedi drugi dom, starački, koji je katoličkog tipa i da je frater glavni. Kao, nije sramote bilo Nevenu da vam kaže, ali njihova observacija je bila da je kao mafija. Tako izgledao taj frater koji ih je dočekao, ne znamo, pošto je Sicilija u pitanju, ne znam šta da vam kažem, ali on ih je dočekao, on im je omogućio ulazak u dom, rad sa pacijentima i opet naglašavam, specifičan rad sa specifičnim pacijentima koji su bili u nekom trenutku i agresivni i vezani. Našim učenicima je pružena mogućnost da rade sa takvim pacijentima. To je još jedan benefit našeg projekta koji nismo planirali. Hvala vam još jedno. Izvolite. Nisam pitala za... Imamo pitanje, jao i Bože. Recite. Partner na projektu vam je bila neka druga škola ili neki centar? Bio nam je centar, tako je, oni su nam našli staračke domove u ovom slučaju, jer taj prvi sa kojima smo se dogovarali, on je bio odličan, imao je ono što odgovara našim ishodima. Međutim, kažem vam, bila je korona, ali još nešto da vam kažem. Mnogo nam je bilo teško sarađivati sa Italijanima, da me ne shvatite pogrešno. Kod njih je sve opušteno. Nema veze, poslaćemo vam mail. Pa nema problema, šta vam je? Mi kupili kartu korona u tom domu. Mi otkazali kartu. Mi kupili ponovo po većoj ceni. A on kaže, pa znate šta, morate da prolongirate, ovaj drugi dom ne može da vas primi tog 14. mora 21. Bilo je strašno, ali moja koleginica je bila uporna. Ja sam bila u jednom trenutku, ja kažem, rekao, Bojana, hajde da promenim partnera, jer mi već prolazi na vreme. Možete da menjate partnera, to znate, ako nađete odgovarajućeg ishodu i svemu tome. Nije posustala, deca su stigla na Siciliju, vratili se sa Sicilije. Namerno sam rekla da vam kaže prevoz kako je išao, a to je zbog cijene. Ne zato što smo hteli da ih maltretiramo, nego da bi se uklopili u cenu. Odnosno, u novac koji smo dobili za prevoz, jer do Sicilije, znate, opet je skupo. Ali su bili odlični organizatori tamo, sačekali su ih, sproveli do aerodroma, sproveli do tog smeštaja. Opet isto, nismo smeštaj izbrali stan zato što smo želeli da deca budu u stanu, nego zato što nam je jeftinije. Hoteli su bili preskupi. Pa smo onda tražili alternativu shodno novcu koji imamo. Da me ne shvatite pogrešno, nismo želeli tako, hteli smo hotel, hteli smo sve ono, u Solunu smo imali sve full. I hotel, i 3 obroka hotel, i 3 obroka koje su bile u restoranima. Oni nisu imali sva 3 obroka u restoranima. Vam donosio doručak? U nekom trenutku im je donosio doručak do stana. Imali su, ali vam kažem, nije bilo tako na nekom visokom nivou, kao na primjer što je bilo u Solunu kolegama koji su istog tog meseca išli u drugu mobilnost. Oni su imali 3 restorana, hotel sa 4 zvezdice i sve nešto što je moglo da se organizuje za taj novac. Recite. Nisu. Recite. Tako je. Ja ne čujem. Ako se ja ne čujem. Pa da, profesori. Htela sam da vas pitam, kod nekih fondera se taj procenat koji se daje računovođi unapred određeni zavisan od plate. Da li je to i ovde slučaj? Visina plate pa... Ovde ne. Nema. Znate na osnovu čega smo davali? Na osnovu naših sredstava vezano za projekat. Kad je u pitanju K1 projekat, tu su vam limitirana sredstva, nemate puno novca.
A kad je u pitanju K2, tu imate veću količinu, kako sad da se izražim, veći fond. Vi pitate za 30%, onih to pitate? Ne, samo nisam ni pomenula 30%, Ne, nego sam pitam. pitala generalno, da, znači kako, da li ima recimo za human resources sveukupan, recimo kao što je nepisano pravilo 20% od ukupne toga ima, ali tako? Ne, hvala, zajedno ćemo. Sad ćete da vidite, gledajte ovako, razumem vas šta me pitate. Ovde smo limitirali ovo kako smo mi radili. Mi smo limitirali da ne pređe 30% zarade mesečne. Da li me razumete? Pa smo se negde dogovarali. I gledali sredstva u odnosu na projekat. Ne možete 30%, tako je, posto da vam pređe. Jer smo se dogovarali sa njom, tako je koleginica pristala, da to ide na mesečnom nivou, da se njoj na mesečnom nivou, pošto ona kaže da ima svakog meseca obaveze i da mora svakog meseca da radi, pa smo se onda dogovorili da to bude na mesečnom nivou. Razumem. Naše iskustvo je nešto drugačije. Ja imam sjajnog računovođu. Ali izvinite, znam da je jedinstvena, ali zaista nikad nije bilo problema u smislu šta je sad ovo, ja to neću, je li to moja obaveza, mi se dogovaramo i ona, kako da kažem, neki put i sama daje inicijativu kako to da se reši. I slažem se sa Verom, računovođa i direktor su vam ključne ličnosti. Ako njih ne pridobijete za projekat, onda ćete teško da ga jeste sve sami, ali bitno je i da vam oni veruju i da hoće da potpišu. Jer oni potpisuju ono što se odnosi na novac, što se odnosi na ishode i tako dalje. Ali recimo ovo što ste vi pitali, mi smo rešili drugačije, jer stvarno mislim da računovođa, barem u našem slučaju, nema on podjednako posla u svakom mesecu. Vama projekat traje recimo godinu dana. On najviše posla ima kad otvarate račun i neposredno pred mobilnost, kad se isplaćuju sredstva i možda posle na kraju. Mi smo recimo to rešavali tako što smo, na primjer, isplaćivali iz 2 puta, ali smo vodili računa o ovome što vi kažete, znači okvirno koliko je to radnih sati, jel zaista više, i onda zna se kolika je njegova dnevnica. Ne možete vi računovođi dati, ne znam, 500 evra kad je njegova plata, nažalost, jel, manja, jel, u istom mesecu. I mi smo to tako rešavali da smo prvi deo davali recimo odmah nakon isplate, odnosno obavljanja poslova oko odlaska na mobilnost, a drugi deo nakon što se projekat završi i sve prođe. Znači možete i tako. Pazite, to je sad vaš... Koliko u odnosu na projekat? Molim? Koliko novca? Ne, to da ne smete da pređete onih 30% preko. Ja mislim kad se, razumem što me vi pitate, koliki je to procenat projekta. Mi smo račun, znači, vi gledate odnosu na organizacione troškove, nije isto sad da li vama ide na mobilnost 5 ljudi ili vam ide 15, ja? Onda ima više posla. Pa recimo da je to nekih 10, pa 15% u odnosu na organizacione troškove je ispalo. I sad ima još nešto, to sam ja kasnije otkrila, zapravo kad smo prešli na ove projekte partnerstava, vi tamo imate ljude koji učestvuju recimo istraživanjima, imate za administrativne poslove i tamo imate neku listu, jel, koliko je to, tako je, pa vam je to ono za administrativne poslove, koliko je to i koliko je za svaku zemlju. Jer nije isto to u Srbiji, Bugarskoj i recimo, ne znam, Španiji, jel, ili Francuskoj gde su 3,5 puta veće. Tako da možete to da koristite kao parametar. Da, kao parametar po čemu ćete se voditi. Vi dobijate kad budete raditi, želim svi da radite istraživački projekat, to je divno iskustvo. Mi smo imali 5 partnera, jeste bilo zahtevno, ali na kraju nam je bilo iskustvo fenomenalno. Dobijate u samoj dokumentaciji koliko novca po danu ima istraživač, po satima, koliko, to vam Zorica priča, da možete
to da iskoristite što je Tempus dao za istraživača, administrativnog radnika i tehničko osoblje. Oni su taksativno stavili koliko je po danu za sat, na primer, novca. Htela sam samo da vas pitam, htela sam koleginice da dodam, pošto to je to, mislim, za Erasmus isto vidite da važi. U principu je to nepisano pravilo da na celu sumu fonda koju dobijete za projekat ne sme da pregazi 20% human resources. Znači, to je maksimum nekih svih plafona, znači da negde tako gledate za sve te vaše honorare i za to da se uklapa u to. A htela sam vas pitam da li je Erasmus tražio oni working sheets? Znači da nije tražio working sheets. Za projekte gde vi imate output, gde zaista radite na nečemu, da. I to periodično pišemo na svakih 6 meseci. A ovako za mobilnosti nije, znači tipa iz računovođa da treba, ja sam tad te radne sate, tu sam toliko, onda sam... Ali nije tražio, ali smo mi imali. Vi ste imali? Da bi sve bilo transparentno i da bi sve se dokazalo, ona je žena napisala jedan izveštaj svog rada. Šta je radila, od otvaranja računa preko svega onoga čime se ona bavila. Onda je računovođa ili onaj ko je šta radio dužan da to dokumentuje, jer se time dokumentuje da je uradio kvalitetno posao. A onaj ko je naručilac posla, on će odlučivati o kvalitetu tog. Znači, on daje kvantitativno, a vi odlučujete o kvalitetu i nakon toga ide isplata. Mislim, to je čisto logika. Odnosno, Goran kao direktor odluči o kvalitetu. Sad ću da vam objasnim kako to funkcioniše. Kako to funkcioniše. Mi smo se dogovorili, da me pogrešno ne shvatite, to nam je bio način da negde sledeću godinu krenemo kako treba, zato što svake godine imamo projekte, mesečno je najviše odgovaralo i to nije neka cifra, to je možda 10-20 eura koja se posle toga uklapa u taj novac koji mi možemo da iskoristimo iz projekta. Ali opet vam kažem, različito je kad imate K1 i kad imate K2 istraživački, da imate mnogo više novca koji možete da odvojite za kolege koje rade. Mi smo sve nagradili, i ljude koji su radili radionicu geografije i radionicu istorije, sa nekim sumama 10-15, razumete, ne nešto spektakularno, ali da se osjećaju da su i oni dobili neki novac za to svoj rad. I negde svake godine žele da rade te radionice, jer znate, te radionice su 5 dana. 5 dana radite sa đacima i morate da imate, tražili su nam sada, to je novo. Ja vam se izvinjavam, mislim da je ovo mnogo bitno, zato što je ovo novina u odnosu na prethodne projekte, gde nam nisu tražili pisanu pripremu, odnosno pripreme kolega koji su radili radionicu. Sada kad smo radili ovaj konzorcijum, sad tražili su nam tu pripremu da imaju, šta su radili na tim radionicama, kao ono za čas priprema. Za svaku radionicu su kolege morale da dostave pripremu šta su oni radili sa đacima. Iz geografije, istorije, informatike i engleskog. I slike, i izvešta, i sve ono što ide uz to. I da se pohvalim, konzorcijum je dobio 95 poena u evaluaciji. Bravo. Moram stvarno da vam kažem da se pohvalim zato što je bilo izuzetno teško iskoordinirati sve škole, zato što svi ne shvatamo isto određene stvari, a moramo identično da radimo. Kad je konzorcijum, sve radite identično. I diseminaciju, i billboard, i ne znam, da li ćete na radiju, moraju i oni na radiju. Da li ćete da radite u Udljinskim, da li ćete da idete u zdravstvene ustanove, moraju i oni da idu u zdravstvene ustanove. Zato je teško da sve izbalansirate. Izvolite. Kažite. Pitala, na primjer, ukoliko koordinator projekta ne ide na samu mobilnost. Dobro. Znači, ukoliko koordinator ne ide na mobilnost, a znamo koliko koordinator ima zaduženja i šta sve radi, oni ljudi koji idu na mobilnost imaju te dnevnice i ostalo. Kako naplatiti? Ugovor o delu, mi smo koleginici, nama je koleginica pedagog. Nije išla ni na jedan projekat. Kad se završi oni, kad vam prođe izveštaj, verujem da, mada smo i to rešili, sad smo stavili kao pratioca u ovoj akreditaciji. I negde smo u akreditaciji svuda stavili da želimo da unapredimo rukovodstvo. Da me pogrešno, ne da unapredimo njih kao njih, nego njihove kompetencije. I nama je pedagog stručni saradnik. Tako da i njega, i svuda smo u akreditaciji sada, za 5 godina smo u svakom projektu stavili stručnog saradnika.
Znači na svaku mobilnost ide stručni saradnik. Ako nam prođe. Ako nam prođe. Sviđa mi se. Ako nam prođe. A koleginicu smo nagradili. Nismo nagradili, nego je žena dobila novac po izveštaju. Od onih 20% ugovorom o delu. Iz kog budžeta? Iz organizacijalnih, da. Priča o dolaznoj, večito ja probijem sve termine, ja se izvinjavam. Treba da me najavljujete ili samo da pređem na sledeće? Sad, ovo je dolazna mobilnost, to je šta mi radimo kad neko dolazi kod nas. U načelu možda bi moglo da se kaže pa isto ono što ste pričali malo pre, jel, samo u drugom smeru, jel? Ali nije to baš tako. Dakle, program mobilnosti. Kako ćete se dogovoriti, napraviti program, jel, za vaše partnere? Zavisi od toga šta oni zapravo žele. Oni će vam to reći. U načelu vi šta oni žele znate i pre nego što je projekat počeo. Ili može biti da oni imaju akreditaciju pa su vas naknadno izabrali kao partnera sa kojim žele da sarađuju. To se nama desilo prošle godine čak 3 put i 2 put su bile u pitanju mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja, a jednom je bila u pitanju mobilnost učenika. Ali u svakom slučaju input za to dobijete od njih. To se najčešće dogovarate na online sastancima. Postoji sad i ta opcija pripremnih poseta, ali to je neka ozbiljnija mobilnost. Recimo, ako imate posla sa partnerom kog uopšte ne znate, odnosno on sa vama, a želi da dođe kod vas, po ovim novim projektima mobilnosti dozvoljeno je, ako ste predvideli naravno unapred, i te pripremne posete, znači da neko dođe kod vas da vidi šta je to što imate i da li se to uklapa u ono što je njemu potrebno. Ja bih sad zamolila tehničar da otvori one Word dokumenta. Znači, to su neka 3 dokumenta u kojima, prosto da vam pokažem kao primer, šta je to što su tražili. Evo, ovo je recimo poseta partnerske škole iz Kordobe, to je bilo u novembru prošle godine. To je škola, ajde da kažem, delimično slična naša, ona ima pejzažnu arhitekturu, ali u okviru poljoprivrede, a ne pejzažne arhitekture kao pejzažne arhitekture. I oni su bili zainteresovani ne samo za nastavu, nego i za naše socijalne partnere, znači za obrazovanje odraslih, za preduzeća u kojima se obavlja praksa, za fakultet, dalju prohodnost, znači za saradnju sa našim partnerima i u drugim oblastima, kao što je recimo podrška učenicima, sprečavanje nasilja. I tu sad možete da vidite. Znači, oni su praktično samo prvog dana bili u školi, gde su se upoznali sa sistemom obrazovanja kod nas, sa departmanima kod nas. Bili su na jednom času pejzažne arhitekture, odnosno dvočasu, ali dobro, to je to. I sledećih dana, recimo, vidite, obišli su institut Cervantes. Oni su Španci, pa su išli u institut Cervantes, imali su sastanak sa nastavnicima španskog jezika u Srbiji. Imali su sastanak sa PIN organizacijom sa kojom mi sarađujemo. Imali su sastanak sa autonomnim ženskim centrom kod nas u školi, zato što to je škola koja ima profile koji kod nas definitivno ne postoje. To su neke pomagačke profesije, počev od fizičkog pomaganja, kao što je naša gorska služba spašavanja, do recimo pomagača u smislu, ne znam, asistenata različitim osobama, recimo starim osobama ili osobama sa invaliditetom, onda kao podrška osobama koje su diskriminisane zbog, ne znam, roda ili, ne znam, seksualne orijentacije ili zato što su migranti. I zbog toga su se oni interesovali za te stvari. Onda, recimo, imali su prijem u lokalnoj samoupravi, odnosno opštini.
Onda smo ih mi vodili u poljoprivrednu školu, bili su u botaničkoj bašti, išli su na poljoprivredni fakultet, vodili smo ih u Ružičnjak, u pitanju je najveći proizvođač ruža u Srbiji, to je bilo čak u Šapcu, i imali smo i social dinner. Znači, vi tu sve predviđate i aktivnosti koje se tiču struke, ali najčešće i aktivnosti koje kulturne. Vi ste kompetentni da predložite. Niste u obavezi, ali to je prilika da ih vi kao domaćini najbolje moguće upoznate sa svojim gradom. Možete da otvorite neki drugi dokument, upoznate sa svojim gradom i prezentujete ga na pravi način. Ovo je recimo za učenike. Znači, prošle godine kod nas na mobilnosti u februaru i martu bila je grupa francuskih učenika i mi smo napravili program za njih za, znači, bukvalno svaki dan šta će da rade. Znači, prvo je bio susret sa mnom, onda su imali časove, sad da vas ne gnjavim dalje, znači, gdje tačno navede naziv predmeta, nastavnik kod kojeg će biti. Možete ovo da zatvorite, znači pa tako, za svaki dan u naredne 3 nedelje i možete da otvorite treći. Ovo je primer takođe mobilnosti nastavnika, ali njima je fokus bio potpuno drugačiji. Za razliku od ovih prvih što su bili u školi jedno prepodne, ovi nisu izlazili iz škole. Znači, njih je sve zanimalo, oni su bili na brojnim časovima, znači, prvi dan je bio samo susret sa mnom da im objasni kako uopšte škola funkcioniše. Možete dalje i onda su imali časove raznorazne. Stručnih predmeta, onda su recimo gde se primenjuje IKT tehnologija, sa nastavom, znači časova engleskog, časova umetnosti i viđali su se sa našim timovima za koje su bili zainteresovani, tim za zaštitu učenika od diskriminacija, nasilja i tako dalje. Onda mi imamo i poseban tim za podršku učenicima iz osetljivih grupa, sastali su se sa njima. Onda sa pedagogom i psihologom, odnosno PP službom, onda sa pojedinim stručnim većima, znači sa nastavnicima svih predmeta koji predaju IKT. Znači ne samo računarstvo i informatika, nego i stručni predmeti gde se koriste IKT. Ne znam, AutoCAD ili tako nešto, računarska grafika i imali su znači susret sa njima i sa nastavnicima umetničkih predmeta. Takođe, za njih smo osmislili kulturne aktivnosti. Recimo, tad se desilo da je bio baš festival španskog metra u Beogradu, pa je, mislim, bio i Gitar Art Festival, tako da zapravo su imali više prilike da se sretnu sa španskom kulturom kod nas nego kod sebe, jer dolaze iz jednog malog mesta. Znači, ovo su samo primeri, možete da zatvorite. Kako ćete smisliti, znači organizovati, zavisi od toga šta vaš partner hoće. A Zorice, kako su vas našli? Našli su nas na, ajde da kažem, raznorazne načine. Kad je u pitanju, recimo, ovi prvi Španci, njih su... Aha, dobro, sad će ovo da traje. Centar Cervantes nas je preporučio, ali recimo neki su nas našli sami online, jer ono što je prednost kad ste realizovali već neki projekat, vi ćete se pojaviti, u web prostoru nekako, znači bilo preko platforme o rezultatima projekta, bilo preko vašeg web sajta ili kako već. To je ono kad vršite diseminaciju kako treba, onda svi znaju za vas. I onda ako neko želi da sarađuje sa Srbijom, Beograd je izgleda definitivno destinacija. I onda ima školu koja već ima iskustvo, ima neke reference, onda vam se oni sami obrate i to je slučaj ove druge 2 škole. Znači oni su nas našli, oni su meni pisali, ja sam rekla kao da, onda smo organizovali sastanke gde smo razmenili informacije ko šta radi
u oblasti međunarodne saradnje, gde postoje neke dodirne tačke. Recimo, škola iz Kordobe, kažem, ima pejzažnu arhitekturu, ali na kraju mi smo smislili da nećemo sarađivati u oblasti pejzažne arhitekture, nego u oblasti, ajde da kažem, ljudskih prava. A evo sad digresija, ali recimo, oni kad su došli kod nas, mi smo na Starom gradu, rekli su, pa ovo tako liči na Kordobu. Kao Kordoba je onaj grad sa čuvenom meskitom, jel? I Medina Zahara, jel, u blizini. I onda kao šta je sad to slično? I onda su oni naveli neke, jel, objekte, jel, kao da. I onda smo mi pričali o zajedničkom kulturnom nasleđu, tako da mislim da trenutno smo u fazi razrađivanja projekta, to bi trebalo da bude neki K2, koji se tiče islamskog kulturnog nasleđa i uključit ćemo još neke škole iz Italije, Grčke i Bugarske koje takođe to imaju. Dakle, oni su nas tako pronašli. Francuzi su nas tražili, oni imaju obradu drveta kao mi, znači to je škola veoma nalik na našu, dok recimo škola iz Alicantea nema baš ništa zajedničko. Ona je u Španiji sistem malo drugačiji. Njima je srednja škola, ono što su kod nas viši razredi osnovne škole i naša srednja škola. Znači, oni su elektrotehnička, ali opet smo našli zajedničke tačke. A da, to nisam rekla, sa njima smo odradili jedan e-twinning projekat koji se takođe ticao kulturnog nasleđa. Znači, našli su nas sami. Sad možete i vi tražiti, naravno. Dakle, to je bio program. Program je, kažem, možda i jedan od težih delova, jer treba baš da osmislite i ono što moram da kažem odmah, taj program, pravljenje programa je zahtevno i njegova realizacija. Ne može to da se napravi tako kao neko dođe i bude tu u školi i to je to. I savršeno se uklapa u vaš raspored časova. Teško, nešto ćete morati da promenite. Recimo, ne znam, mi smo, da bi francuski đaci imali što više onoga što su zainteresovani, a to je praktičnog iskustva, mi smo prošle godine, znajući u koja odeljenja i razred ćemo ih staviti, blok koji je trebalo, blok nastava, koji je trebalo da bude u aprilu i početkom maja, mi smo pomerili na termin kad su oni dolazili, tako da bi oni dobili što je moguće više, odnosno što je moguće više profitirali od svog boravka u Beogradu. Idealno je ako vi znate pre 1. septembra, pre donošenja, usvajanja godišnjeg plana, kako će to tačno izgledati, onda možete potpuno precizno da isplanirate, ali kažem, nemoguće da to bude ono vi ništa ne radite, oni samo dođu, prođu. Mislim, može i to, ali ste onda loš organizator. Ne znam, mi smo isto recimo gledali da idu na što je moguće više na one predmete gde će nešto razumeti, kao što je matematika, engleski i tako. Dakle, to je što se tiče programa mobilnosti. Ugovor o učenju, to je ovo što smo već pominjali, samo sad iz drugog ugla. Znači, vi planirate ko je ovde odgovoran, znači ko je taj koji će da potpiše ona dokumenta na kraju, jel to je odgovorno lice, jel direktor će da potpiše, ali isto tako predviđate koji nastavnik će biti angažovan. Neko naše iskustvo je da delegirate jednu osobu koja je odgovorna za celokupnu tu mobilnost u smislu organizacije aktivnosti i pravljenja programa i jednog koji će da prati učenike na mobilnosti. Ovo što ću vam i kasnije imam pričati, jer ako je planirano da se učenici ocenjuju, onda se dogovarate kako će to biti. Najčešće kad su u pitanju kratke mobilnosti, to je na osnovu dnevnika, ali morate voditi računa i onda taj zaduženi nastavnik da stvarno proverava da li oni to rade. Da li će ostali nastavnici, ne znam, da vode formativno ocenjivanje. Mi smo recimo imali slučaj prošle godine da su bili punoletni učenici, tako da je nastavnik s njima bio prva 3 dana i došao je poslednja 3 dana mobilnosti i u ta prva 3 dana mi smo precizirali ono što smo se i ranije dogovorili. Dakle, šta će on tačno gledati, on je video kakav su prostor i oprema
i tu su dati neki inputi. On se periodično, naravno, nama javlja i onda je došao posljednja 3 dana, onda smo zaokružili, vidjeli šta su oni to uradili, da li to odgovara onome što im je on zadao i onda su zajednički ocenjivali. Znači, naš nastavnik je dao, ajde, neku svoju opisnu ocenu, što bismo rekli, i na osnovu toga je on izveo brojčanu ocenu. Europes dokument o mobilnosti, dakle, sad ste vi neko ko to popunjava. Sad, znate da nacionalne agencije imaju različite pristupe. Negde je kao što je naš slučaj, vi dobijete u elektronskoj formi, onda treba da unesete te podatke koje kompetencija neko stekao, a negde je u pisanoj, tako da nemojte se iznenaditi ako neko već dođe sa popunjenim, odnosno da svoj predlog šta tu treba da stoji. I to je potpuno u redu, jer te osobe znaju šta je zapravo cilj te mobilnosti. Znači, vi možete ili da uradite copy-paste, ili da proverite pa da onda uradite paste, ili da proverite pa nešto modifikujete. Recimo, mi smo kao neko ko je odlazio na mobilnost imali sva 3 slučaja. Znači, imali smo slučaj partnera koji su rekli, dobro, samo pošalji šta ste se vi tu usavršavali, ja sam poslala, oni uradili paste i to je to. Imali smo slučaj gde smo išli bukvalno, ova posljednja mobilnost, znači za svaku osobu pojedinačno, znači ono što smo mi predvideli da ta osoba treba da stekne, onda recimo za učenike je svaki nastavnik kod koga su bili davao koje su kompetencije stekli kod njega na času i onda smo mi to usaglašavali i unosili u Europes dokument. Ovo 4. obezbeđivanje i smeštaj i hrane u načelu nije vaša obaveza, ali je velika verovatnoća da će vas pitati. Tako da, ako imate iskustva u tome, možete da preporučite, jer niko ne zna bolje je li okruženje vaše škole. Recimo, ispostavit će se da bukvalno preko puta naše škole postoje apartmani koji su bili veoma povoljni za učenike. U tom periodu kad su oni dolazili nije bila high season, i onda su oni veoma povoljno dobili smeštaj, onda smo i mi organizovali recimo da se hrane u učeničkom domu koji je u neposrednoj blizini škole, tako da smo im pomogli u tome. I također kad smo mi odlazili kod njih, sad također smo imali preporuku. Kulturni program, to je ono što sam već rekla, šta želite da oni nauče o vašoj zemlji, o vašem gradu, ali ono o čemu mi uvek vodimo računa, to je da ukoliko postoji kulturna institucija ili neka institucija iz njihove zemlje, a da je zastupljena kod nas, da onda recimo obično pozovemo direktora kulturnog centra i oni se najčešće, do sad se nije desilo da se neko nije odazvao, pa recimo, ne znam, prošle godine kad su bili učenici Francuzi, došao je direktor Francuskog kulturnog centra da ih pozdravi, popriča s njima i to posle bude značajno kasnije za diseminaciju. Znači, ove zajedničke aktivnosti i diseminacije niste obavezi, ali je dobro, jer na taj način ako vi, ne znam, lokalne medije obavestite o tome, a čini mi se da rado pišu. Recimo, mi smo prošle godine imali čak 2 televizijska priloga zbog toga. Bilo je, ne znam, u nekim dnevnim, da li novostima, tako i na još nekim portalima. Znači, oni dobijaju međunarodnu diseminaciju i van svoje zemlje, a vi se također promovišete kao neko ko to radi. Priprema programa, ovo mislim da sam vam već, sve ispričala. Možda nisam naglasila, ali da mi praktikujemo da imamo domaćina. Znači, odredi se jedna osoba, to je ona osoba koju onaj ko je na mobilnosti može da pozove u bilo kom trenutku za bilo šta smisleno. To može da podrazumeva, kao što ste vidjeli iz onog programa sa Špancima iz Kordobe, znači da neće biti samo kod vas, nego da, ne znam, morate ih upoznajete i sa vašim socijalnim partnerima, sa institucijama sa kojima vi sarađujete. Recimo, ti prvi Španci koji su bili iz Kordobe, zahvaljujući kontaktima koji su uspostavili
dok su bili kod nas sa jednom od tih nevladinih organizacija i sa Crvenim krstom Stari grad, oni su posle ovog leta poslali svoje učenike na praktičnu odnosno na stažiranje, bili su ovde 3 meseca. I onda, znate, onda u nekom kontekstu kad pomislite koliko je ljudi zapravo došlo u Srbiju i Beograd, je li imalo priliku da upozna zemlju i grad, zahvaljujući vama i vašim ovakvim aktivnostima. Ugovor o učenju, to smo već pričali. Na šta obraćate pažnju, odgovorno lice za celu mobilnost, mentor učenicima, ishodi, o tome malo više brinu partneri, ali i vi da li ti ishodi mogu da se ostvare. Znači ne predviđate ovo što je Vera baš navela, da će, ne znam, vaditi krv, a nema nikakvih uslova da se to desi. Koje će to biti aktivnosti, ko ih prati i ocenjivanje. Ovo je jedna tabela, ja pretpostavljam da ćete vi dobiti na kraju sve prezentacije. Ono se ne tiče direktno ovog, nego je označeno ovo gde se ovi plusevi, otprilike u kojoj fazi projekta šta radite. Ovo su neki korisni linkovi. I sada ću pozvati svog učenika, već najavljenog, Lazara Damjanovića, da vam kaže nešto o svom viđenju mobilnosti i iskustva koje je imao. Lazar je ove godine 2 put bio na mobilnosti. Jednom je bio u Portu u okviru projekta Inkluzivni rečnik, to je K2 projekat sa intelektualnim outputima. U okviru tog projekta mi smo napravili jedan priručnik, obuku za nastavnike i 20 videoklipova. To su pravili učenici na određenu temu i onda iz svakog tima je po jedan učenik kao predstavnik išao u Porto da predstavi filmove i da učestvuje u tim završnim aktivnostima. Znači, to je prva mobilnost, a druga mobilnost je bila u Francusku, u Saint-Quentin, gde je išao kao učenik određenog obrazovnog profila koji je planiran za tu aktivnost. I kao učenik naše škole bio je prisutan kad su dolazili učenici iz inostranstva prošle godine, a bit će prisutan i ove godine kad ponovo budu dolazili u januaru jedna grupa i druga u martu, aprilu. Izvoli, Lazar. Dobar dan svima. Kao što je direktorka rekla, ja sam bio, učestvovao sam na ta 2 projekta, znači na K1 i K2. Saznao sam za prvi projekat kada su učenici iz francuske škole došli u našu školu, naravno isto u tom projektu. U međuvremenu saznao sam za taj K2 projekat u vezi Porta i prijavio sam se i prošao sam. Nije bila potrebna nikakva vakcinacija kao što je trebalo za drugu školu. Kada sam se vratio, bile su prijave za Francusku, znači da se ide. To sam se također prijavio, to je bilo potrebno znanje iz engleskog, ocene, naravno normalne ocene iz stručnih predmeta i na kraju svega smo imali intervju da vide, naravno, nastavnici iz stručnog predmeta, profesorka engleskog i pedagog, da vide da li smo sposobni da idemo u Francusku. Prošao sam, naravno. Mi smo prvog dana sleteli smo u Pariz. Tamo smo obišli njihove znamenitosti, znači vidjeli smo Eiffelov toranj, Notre Dame, vidjeli smo, naravno, njihove one kapije i ostale delove Pariza. Nakon toga smo otišli u Saint-Quentin, gde smo prvi dan imali obilazak škole, znači došli smo, bukvalno smo bili od 8 ujutru do 5, da kažemo uveče, gde su nas upoznali šta ćemo da radimo sljedećih 2 nedelje. Dakle, prvo je bilo obilazak škole, kada smo obišli školu, predstavili su nam naše zadatke, to je bilo potrebno da napravimo jednu šahovsku tablu i nakon toga, nakon nedelju dana smo se menjali sa raznoraznim tim nekim sekcijama koje smo dobili. Šta još mogu da kažem? Nije to. Ima.
Da, takođe, mi smo bili tamo kada je bio dan primirja, obišli smo u St. Quentinu, mislim, nije spomenik, više jeste spomenik, okej, spomenik našeg kralja Aleksandra. Tu je, znači, bili smo i na maršu sledećeg dana i na samoj toj ceremoniji gde se, znači, okupili smo se, oni su pričali kako je on bio značajan, kako je naše, da kažemo, to neko partnerstvo još odavno postojalo. Da, u Portu, direktorka je rekla sve vezano za Porto. Jedino što nije spomenula jeste samo, znači, šta smo naučili. Nije bilo nekog preternog znanja koje smo stekli zato što škola nije bila ista kao naša, ali smo stekli dosta kontakta, znači, sa ostalim učenicima koji su dolazili iz drugih škola i većina nas i dalje čuje sa njima, što je jako dobra stvar. Takođe vezano i za Francusku, znači svi smo počeli nastavili smo da se družimo sa učenicima koji su bili tamo, imamo te kontakte sa njima. I u Francuskoj smo takođe stekli dosta znanja, zato što je škola bila slična našoj, jel te? Ne samo ja, nego i učenici koji su bili sa mnom. Verujem da je to bilo neko novo iskustvo za sve nas, jer neki su prvi put išli van zemlje, neki su išli prvi put avionom. Generalno svi smo imali neka pozitivna, mislim, nešto pozitivno da kažemo vezano za Francusku. Naš zadatak jeste bio da mi uradimo ono što nam je bilo predviđeno i da pišemo taj dnevnik prakse, gde je bilo potrebno da zabeležimo šta smo sve radili u Francuskoj, u Parizu, u St. Quentinu, koji su nam bili zadaci. To smo uradili i verujem da smo obavili sve ostale zadatke koji su bili potrebni za ceo taj put i za ceo taj program. Izvolite. Ja se izvinjam, da li ste možda prisustvovali časovima opšte obrazovnih predmeta ili vi ste bili stručnih i jednom smo bili na času matematike. Znači, za cele 2 nedelje mi smo bili u toj radionici, radili smo praktičan rad, učili smo neki njihov način rada, koji je meni lično jako zanimljiv, jer mi u našoj školi većini radimo na mašinama, dok oni neke stvari rade ručno, neke stvari mašinama. One veće operacije se rade mašinama, one manje ručno. Imali smo taj jedan čas matematike, čisto da vidimo kako to funkcioniše u njihovoj školi, gde je to bilo jako zanimljivo, pošto njihovi časovi matematike su povezani sa časovima stručnog, znači drži nastavnik matematike i profesor stručnog predmeta i sada oni kombinuju matematiku i taj neki stručan predmet i generalno ga spoje. I onda se to, znači, ja mislim, pošto oni imaju 4 nedelje praktičnog rada i onda 2 nedelje, koliko sam ja razumeo, običnog. I samim tim imaju tako 4 nedelje u praksi i onda 2 nedelje rade tako u učionicama spojeno sa profesorima prakse i matematike. Pa nije redovno, ali to rade ponekad. Znači, ne sa onima koji završavaju, to je rekao profesor matematike tamo. To rade sa učenicima koji su ono kao kod nas 1. godina, 2. i 3. a ovi ostali, oni rade već matematiku. Je li to sve? U redu. Nakon realizovanih mobilnosti sledi i priznavanje ishoda učenja. To je tema Ivana Miloša iz Poljoprivredne škole sa domom učenika Sonja Marinković iz Požarevca. On će vam predstaviti nacrt dokumenta za priznavanje ishoda učenja, gde ste pozvani da se nakon njegovog izlaganja uključite u diskusiju. Izvolite. Just checking. Dobar dan i s moje strane. Nadam se da nismo previše umorni. Ne bih dugo o ovome. Zašto? Zato što se sam dokument, vidjet ćete na kraju prezentacije, nalazi postavljen na portalu obrazovanje.rs, u okviru koga se nalazi link ka nacionalnom timu i tu se nalazi između ostalog dokument koji je koleginica
Zorica sastavila, odnosno u ime tima i dela tima, koji se odnosi na pripremu i jedan poseban dokument koji se odnosi na priznavanje ishoda. Dakle, moje kratko predstavljanje ovog priznavanja ishoda u stvari treba da predstavlja jedno približavanje onoga što ćete zapravo pročitati. Inače, da, dolazim iz poljoprivredne škole Sonja Marinković iz Požarevca i to je jedna od karakteristika ovog našeg V tima. Dakle, iz različitih smo škola, iz različitih geografskih delova Srbije i različitih obrazovnih, ne samo profila, nego sfera obrazovanja naših učenika. Dakle, iz medicinske, iz drvno-prerađivačke, poljoprivredne, ekonomske, tehničkih škola, tako. Zašto je ovo bitno? Pa između ostalog, ovo nam je poslužilo kao jedna vrlo zanimljivo polazište, jer ono što je karakteristika poljoprivrednih škola nema blage veze sa medicinskim školama, blage veze sa tehničkim školama. Dakle, ovo zaista ovakav pristup treba da bude neki univerzalni. A kakav je univerzalni primjer, vidjet ćete i kasnije. Dakle, mi smo gospodari našeg časa. Kad dođemo na čas, sačeka nas 30-ak učenika, sačeka nas prazna tabla i otprilike kako treba čas da izgleda. Kako će čas izgledati? Zavisi od nas. Kao što su vam koleginice rekle, kako ćemo projekat da realizujemo? Zavisi od nas. Kako ćemo da ga osmislimo pre toga? Zavisi od nas. Kako ćemo da priznajemo ishode, vidjet ćete na kraju priče, opet jako zavisi od nas. Kad kažem nas, ne mislim na mene lično, glavom i bradom, više bradom, nego mislim na nas iz škole. Dakle, svaka škola ima mogućnost i pravo da za sebe definiše koje načine će da primeni. Za svaki projekat koji možda ima neke svoje karakteristike, može da izabere neki svoj način na koji će da priznaje ishode. Dakle, kratko ćemo o značaju priznavanja ishoda koji su nastali tokom mobilnosti, o mogućim scenarijima za realizaciju mobilnosti, izazovima koji se javljaju pri određenim vidovima mobilnosti i naravno ono što je najbitnije, mogućim rešenjima. Zašto dolazimo do ovoga? Svaka mobilnost učenika nesumnjivo dovodi gubitku nastave. I sad, zavisi koliko ta mobilnost traje u dužem ili kraćem periodu, može da dovede do problema u organizovanju konkretno nastave. Većina nas koji smo do sada organizovali mobilnosti učenika, dakle A1 projekte, nekako smo se fiksirali za te 2 nedelje, većina. Zbog čega? Pa zato što smo nekako empirijski došli ili možda prateći iskustva nekih drugih država, da je otprilike 2 nedelje neki idealan period gde zapravo ne moramo ovo da uključimo. Nekako možemo malo učenike pripremimo pre, pa se malo pravimo da nisu tu, pa malo posle i to negde tako prođe. Da. Ali dopunskim nastavama ili kako već. Međutim, imamo li pravo, a koleginica Dijana je rekla, da imamo pravo da mobilnosti budu duže i tekako. Zašto bismo izbjegli mobilnost koja može da bude jako kvalitetna, ali je neophodna za sam obrazovni proces da traje mesec dana, ili 2 meseca, ili 3 meseca? Dakle, da li ćemo da učenike na taj način kaznimo, ili ćemo zapravo, umesto da ih nagradimo, da ispadne kao da smo ih kaznili? Dakle, ovo o čemu ću sad ukratko da kažem jeste posledica ovakvog načina razmišljanja. Naravno, ovo nije isključivo naša pamet i empirijski dokument svih nas koji smo učestvovali u izradi, nego i malo smo pogledali kako su to radili naši prijatelji iz Italije, Španije i Švedske i Slovenije, koje sticam okolnosti sam zaboravio da zapišem. Naravno, mi smo u Srbiji, gledali smo njihove primere, ali se držimo legislative Republike Srbije. I naravno, podvukao bih ovu zadnju rečenicu, strogo vodeći računa o potrebama i prava koje imaju učenici. Ovde sad ne pričamo o obavezama, jer oni se stalno hvataju za prava, mi za obaveze, ovde sad pričamo o njihovim pravima. Vidjet ćete kasnije o čemu se radi. Dakle, kao što rekoh, ogromna širina i ovde prisutni smo iz različitih srednjih stručnih škola, iz različitih oblasti obrazovanja. Pa onda sam projekat može da bude možda u okviru istog
iste oblasti obrazovanja, ali za drugačiji profil. Pa evo ja ću sad da se držim moje matične škole, ako je poljoprivredna škola, potpuno je različito da li se to recimo radi o veterinarskim tehničarima ili prehrambenim tehničarima. I naravno, konkretan projekat može biti nešto što je vrlo specifično i nema dodirnih tačaka sa nekim drugim stvarima. Šta je poenta? Poenta je da želimo ovim dokumentom da vam damo slobodu, da imate vi slobodu i širinu, da shvatite da ništa nije strogo definisano, da imate mogućnost da razvijate vašu ideju kako vi želite, da je vi kreirate. A ovo su neke smernice koje ćete u okviru potrebe vašeg obrazovnog profila, odnosno oblasti obrazovanja ili konkretnog projekta da dođete do toga. Vraćamo se na priču, može projekat da traje 2 nedelje, pa da bude problema zato što mi znamo, da je kako gde, negde latinski najbitniji predmet, negde je to higijena i nega. Dakle, uvek imamo neko ko smatra da je njegov predmet najbitniji i da ne može bez tog predmeta. Sve može ako se definiše i sve ne može ako se ne definiše. Dakle, upravo kao što rekao, pravo rešenje je ono koje je izvodljivo, a ne ono koje je nametnuto. I rešenje je ono koje će doći do pojave i do primene primenljivih znanja kao cilja. Zato nam deca idu na mobilnost. Naravno, idu i da se upoznaju sa drugim kulturama, sa drugim sistemima obrazovanja, zašto ne, sa drugim državama, zašto ne, ali primarno, kao što reče koleginica Zorica, nisu oni na ekskurziji tamo i nije to turistička manifestacija, ali naravno imaju i svoje benefite kroz taj način angažovanja. I kad smo dobili zadatak, sami sebi dakle dali zadatak da probamo da napravimo određen broj scenarija, mi smo ih fino spakovali, ja mislim inicijalno je bilo jedno 10-ak. Svako je dao neku svoju ideju, nijedna ideja nije bila dobra, onda smo došli do toga da ajmo da to malo skupimo, a da svima vama koji slušate i koji ćete pročitati damo mogućnost širine. Dakle, posmatrali smo to sa mnogo veće širine, pa smo onda, pričat ćemo svakom od ovih mogućih scenarija, dakle, da učenici u okviru mobilnosti odlaze na stručnu praksu. Samo na stručnu praksu. Ništa drugo. Druga mogućnost bi bila, ako učenici tokom mobilnosti prate stručne ili opšte obrazovne predmete. Zašto ili? Razumemo se, matematiku mogu, ali ja ne vidim kako bi moji veterinarski tehničar i španski baš nešto, neki mali sa srpskim škripe. I naravno treća mogućnost, što je kolega Radovan rekao, što je prisutno i sve prisutnije i pretpostavljamo da će biti sve prisutnije u obrazovnom sistemu Republike Srbije, to je dualno obrazovanje. Dakle, kao treći mogući scenario. I evo ga scenario A. Prvi scenario, kada učenici odlaze na stručnu praksu. Šta može da bude izazov? Šta je potencijalno problem, empirijski naš? To je koliko se poklapa ishod prakse koji stiču na mobilnosti i onoga što će zaista raditi, to je što zaista rade u školi. Ništa manje bitno i ništa manje veći problem jeste ovo prevođenje ocena. Sad ću da vam kažem konkretno o čemu se radi. Koje je rešenje za onaj prvi problem, prvu situaciju? Dakle, da li se ishodi poklapaju? Ukoliko ono što učenici uče tokom mobilnosti se poklapa nekih 70% 70 ili više procenata sa onima što će steći u okviru određenog predmeta, to im se može priznati kao ishod. Za ceo predmet ili za određeni modul određenog predmeta. Da li to mora da bude u toj školskoj godini? Ne mora. Dakle, ako su učenici 3. godine, 3. razreda, negde na mobilnosti, steknu određena znanja koje dovode do određenih ishoda predmeta koji će slušati, imati ga sledeće godine, da li im se to može priznati? Da, naravno. I zašto ne? Zašto 70%? Pa
sasvim je jasno svima zašto, a između ostalog zato što smo se, opet kažem, malo poslužili empirijom i iskustvom kolega iz inostranstva. Što se tiče ocenjivanja, kako se vrši? Ocenjivanje se vrši na osnovu dnevnika stručne prakse matične škole, na osnovu dnevnika prakse. E sad, ko popunjava taj dnevnik prakse? Naravno, učenik na mobilnosti. Ko ga ocenjuje? Može li da, evo malo pre pomenuše koleginice, da li mora da nastavnik koji ide na mobilnost bude stručno lice u smislu te struke? Ne mora. Dakle, pratioc može biti i pedagog. Dakle, u ovom slučaju ocenjivanje može da vrši kolega koji ima licencu u toj nekoj matičnoj školi to je školi domaćina. Međutim, da li on daje ocenu? Ne, ocenu daje predmetni nastavnik na osnovu ocene koju je dao profesor iz škole. I ovde je jako bitno. Sa ili bez korekcije zbog bodovne skale. Zašto? Pa naša bodovna skala od 1 do 5, je li tako? Ali ima država u kojima je od 1 do 7. Pa i u Austriji od 1 do 5, samo što naša jedinica i njihova petica su obrnuto. Aj kada je trojka i nekako, nema šta da se razmišlja. Ali da ne ispade da se učenik obraduje zato što je dobio peticu, u stvari je dobio jedinicu. Dakle, to su stvari koje moraju da se definišu pre same mobilnosti. Na osnovu čega će da budu ocenjevani, kojim bodovnim sistemom i na osnovu čega će da se prevedu ocene. Dakle, ništa se s te strane ne ostavlja onako, što kažu braći Englezi, blur, nejasno. Moramo da definišemo. Scenario B bi bio ako učenici, znači ne prate samo praksu, nego prate stručne predmete i pojedine one opšte obrazovne ili ne moraju da ih prate. Mnogo komplikovanija situacija, složit ćemo se. Zašto je ona jednostavnija, a opet komplikovana, složit ćemo se, većinu prakse bi onda u tom slučaju učenici odvijali, odnosno obavljali negde kad nema teoretske nastave, dakle nekako vreme nekakvih raspusta, gde možda i te njihove škole još uvijek ne rade, dakle nije tako jednostavno. Ali nije nemoguće, jer vraćamo se na početak priče. Ko je autor projekta? Mi i partneri. Dakle, mi smo ti koji se dogovaramo. Dakle, takođe, vraćamo se na priču, obim poklapanja ishoda, ponovo onih 70%, takođe nam ostaje kao izazov ovo prevođenje ocena i eventualno polaganje, odnosno pohađanje opšte obrazovnih predmeta ili stručnih predmeta u matičnoj školi koje je učenik propustio da ima. Dakle, to rade, vidjet ćete kasnije, po poradku. Šta je izazov? Vraćamo se na prava i obaveze, odnosno učenici se uvek uhvate za ono što je njihovo pravo. Imaju li pravo da budu nezadovoljni ocenom? Možemo li mi da im damo lošiju ocenu nego koju oni smatraju da je zaslužuju? Mogu. Mogu li da je poprave? Mogu. A kako će ovdje da je poprave? Dakle, moramo opet da imamo razumevanja i shvatanja da moramo da im dozvolimo da ocenu koju su stekli na određen način poprave. Dakle, kada? Tokom, odnosno posle povratka sa mobilnosti. Kao što rekoh, koja su moguće rešenja? Moguće rešenja su vezana za ovih najmanje 70%, da nam se sami ishodi gađaju, što bi rekli, za predmet koji se sluša u toj ili naredne školske godine. Ponovit ćemo, dakle, opet ocenu vrši predmetni nastavnik, ocenu ne daje kolega koji je na mobilnosti, on daje nešto što bi mogli da nazovemo predlog ocene na osnovu aktivnosti učenika, odnosno popunjenog dnevnika rada. I kao što rekao smo ponovo, sa ili bez korekcija ocene zbog one bodovne skale. I vidjet ćete u samom, ovdje sam ja ovako skraćena verzija, jer u samom dokumentu naći ćete ga u PDF-u, lako se skine sa sajta,
Dakle, predložili smo više modela kako će učenici moći da poprave ocenu, počeo od prigovora pa do nekih novih termina za odgovaranje i tako dalje i tako dalje. Zašto je ovo vrlo bitno? Da se ne desi da mi sami sebi skočimo u stomak. Umesto da nagradimo učenike, da im damo jedan dodatni razlog za angažovanje, da im sad namestimo da imaju duplu obavezu, dakle redovno školovanje koje imaju ovde i predmete koje su imali ovde, plus vreme koje provode negde u inostranstvu. Svi mi koji smo vodili učenike, znamo da im je u suštini vreme ispunjeno 24 sata. I spavaju, ne znam, stojećki, čekajući novi dan, zato što će biti tu još 12 dana, još 10 dana, 9 dana i odbrojavaju kao na onom crtanom filmu Prasići, jel? Koliko će još ostati tu. I žele da iskoriste svaki moment, ali za to vreme nisu stigli da uče. Ako mi previše njih pritisnemo sa predmetima koji njihovi drugovi i drugarice u školi slušaju, da li smo ih time nagradili, smo ih kaznili? Apsolutno kaznili. Pa onda smo napravili medveđu uslugu. Dakle, moramo da imamo jasno definisan put. Ja ću sad evo da iskoristim priliku kako to može da se uradi. Ne kako može, kako mora da se uradi. Ili ćemo da ostavimo nedefinisano, pa će svako za sebe, pa kom opanci, kom obojci, ili da se donese dokument na nivou škole koji će da bude usvojen na nastavničkom veću i onda ne može neko od nastavnika da kaže ne želim tako da ocenim. Onda je to obavezujuće. Zašto? Da li je, između ostalog, kao što i reče koleginica, da li su ovo strateška dokumenta? Da li su ovo strateške aktivnosti škole? A jesu. Dakle, ako su strateške aktivnosti, onda ne može pojedinac da bude jači od institucije. Ne može. Ne može jedan od nastavnika od 66 da bude jači. Ako važi za 66, važi će i za njega ili nju 67. Ali, vraćamo se na priču, sve mora da bude jasno, transparentno i javno usvojeno. I onda smo zaštitili sebe, ustanovu, naravno, učenike. I evo, na kraju, ukoliko se govori o dualnom modelu, mi ovde trenutno imamo manje iskustva, ali kako stvari stoje, evo i neke agencije koje su to negde pojavile i koje nude aktivnosti u zemljama koje mogu da budu predmet naše mobilnosti poput Austrije, Švajcarske, Nemačke. Dualno obrazovanje je prilično jako jer im je nedostaje radne snage, pa onda što pre uključe učenike. Verujemo da će dualno obrazovanje i ovde da nam bude zanimljivo. Dakle, gde je opet tu gde su izazovi? Ponovo preklapanje ishoda, ponovo ocenjivanje, ponovo da učenici mogu, pored dualnog obrazovanja, odnosno onog obrazovanja uz rad, kako se negde definišu nekim obrazovnim sistemima, da pohađaju određene predmete koji su ili stručni ili opšte obrazovni i naravno, jedan od izazova je, kao što rekao smo malo pre, vezano za ocenjivanje. Kako bismo tada rešavali problem? Ponovo, ukoliko su ishodi 70 i više procenata, ako se poklapaju po predmetima, mogu da se priznaju. Ocenjivanje ponovo se vrši, predmetni profesor vrši u matičnoj školi na osnovu predloga ocene kolege, odnosno koleginice koji su u inostranstvu, uz korekciju, ako postoji bodovna skala, i to bi bilo to. Ovo su oni korisni linkovi, ja ću ovde se sad malo zadržim. Dakle, obrazovanje.rs/sr, nacionalni VET tim je tu predstavljen. U okviru njega ćete pronaći korisna dokumenta, to su ova dva dokumenta koje se nalaze u PDF-u, lako se preuzimaju i nisu sveto pismo. Oni predstavljaju vodič, preporuku.
Na vama i nama je kako ćemo da ih realizujemo. A bit ću dovoljno slobodan da podsjetim, odnosno one koje ne znaju, da obavestim da VET tim, odnosno nacionalna naša Tempus organizacija, ima registrovan seminar o definisanju ishoda. Do sad su organizovana 3 seminara, tako? Sva 3 vrlo uspešno i otvoreni smo za saradnju. Dakle, da vam približimo svima vama koji možda još uvek se niste dovoljno osokoli da vidite da to sve nije nešto apstraktno. I naravno, svi mi kao članovi tima i nacionalne agencije uvek smo tu za sugestije, savete, konsultacije. Ja toliko. I na samom kraju programa pozvala bih Tatjanu Petrović iz Fondacije Tempus da vam se u završnoj reči obrati i da sumira zaključke sa današnje konferencije. Hvala Jovana, hvala svima. Ja neću dužiti previše od zaključcima. Ono što bih htjela negde da istaknem, a to je da ideja za organizovanjem cele ove konferencije jeste da pre svega istaknemo značaj internacionalizacije, šta ona znači, kako do nje stići, odnosno kako da je realizujete, da obezbedite sredstva, zatim kako da postavite te strateške ciljeve i naravno da čujete iskustva onih koji su sve to prošli više puta i koji to zaista fantastično rade. Ono što je negde najvažnije, ja ću ponoviti, citirati upraviteljku koja vam se jutros obratila i rekla da sredstava ima zaista dovoljno. Nekad je razlika između srednjih stručnih škola i opšteg obrazovanja gde spadaju i gimnazije i osnovne škole, muzičke i tako dalje, bila znatno veća. Sada je ta razlika manja i negde je zaista šteta ne iskoristiti sredstva koje imamo i ne raditi na samim kompetencijama, znači ne raditi na ličnom razvoju, na socijalnom razvoju, na kompetencijama institucije i tako dalje. Znači sve ono o čemu je gospodin Uve pričao. Pre svega želim da se zahvalim članovima nacionalnog tima jer smo uz njihovu podršku organizovali ovu konferenciju. Ivan je spomenuo sajt. Mi ćemo vam dostaviti sve prezentacije, link gde možete da preuzmete. Tu će biti i sajt gde možete da vidite, da preuzmete ova dokumenta, odnosno predlog o priznavanju. Ono što je zanimljivo da kažem, odnosno ono što bih podvukla, a to je da članovi nacionalnog tima su geografski rasprostranjeni po čitavoj zemlji, da vam zaista stoje na raspolaganju, bez obzira što je to VET tim, odnosno za stručno obrazovanje, da su vrlo radi da vam pomognu, ako je u pitanju gimnazije, bilo šta. Na samom sajtu imate njihova imena, škola odakle dolaze i kontakt podatke, odnosno email adrese. Ja ću biti slobodna, mada to nisam ni njih obavestila, ali prosto negde da ih predstavim, da ih znate. Znači, prvo smo čuli Oliveru Radenković koja dolazi iz Niša, iz elektrotehničke škole iz Niša, zatim Veru Petrović koja je iz medicinske škole iz Kragujevca, sestre Ninković, zatim Zoricu Đoković koja je iz tehničke škole Drvo Art iz Beograda, zatim imamo Ivana Miloša iz Požarevca, iz poljoprivredne škole, zatim imamo gospođu Snežanu Parezanović koja je Ristić iz Ministarstva prosvete, zatim do nje ovde je Melita Danilović iz ekonomske škole iz Sombora, imamo gospodina Gorana Stankovića iz Zaječara i iza njega gospodina Ivana Milutinovića iz Bora. Kao što vidite, negdje smo se trudili da članovi tima, pored ova 2 člana tima, upoznali ste jutros, nam se obratio gospodin Radovan Živković, koji je i predsjednik tima, i gospođa Marija Krneta, koju gimnazijalci verovatno dobro poznaju, koja je bila sprečena da danas prisustvuje ovoj konferenciji. Znači, negde smo se trudili da podrška bude ne samo geografski, nego i u različitim školama, u različitim branšama,
da možete da ih kontaktirate. Naravno, pored već tima, Fondacija Tempus vam stoji na raspolaganju sve vreme. Naše kontakte znate, možete ih naći na sajtu fondacija tempus.rs ili erasmusplus.rs. Imate i mailove, možete nam pisati. Stojimo vam zaista na raspolaganju da vam pomognemo i kada dođete do ideje da nam pustite mail, da pitate da li je to ideja u redu za projekat, šta treba popraviti ili dopuniti i tako dalje. Za sam kraj podsjećam vas na rokove. Rok za K1, odnosno projekte mobilnosti, je 23. februar, danas smo 16. decembar. Zaista imate dovoljno vremena da se pripremite, animirate i da podnesete projektnu prijavu. Za partnerstvo, to je mjesec dana kasnije, to je 22. mart. Još jednom hvala svima, hvala vama što ste došli. Ja se zaista nadam da odavde nosite neka nova znanja i da smo negde, bar nam je želja bila da približimo internacionalizaciju, ne samo u smislu kada idete negde na mobilnost, nego i ovo što je gospođa Đoković rekla, znači da negde otvorimo vrata i da neka druga deca dođu kod nas u Srbiju i da vide kako to izgleda. Verujem da imamo šta da proučimo i da pokažemo. Hvala još jednom svima i želim vam prijatan vikend i prijatan nastavak dana.